Sin, igo po sin magayon na programa, iyo po na inaapod na sitio electrification program, kung saan po natatawan po ni pribilehiyo as in benepisyo si mga sitio na o komunidad na di pa inaabutan ng kuryente. As in, yan po kita ngunyan digdi sa sitio May Tagas, Barangay Kinali, Calabanga, na kabali po sa programa pong ini. As in, may naka-allocated pong budget po digdi na 3.487 million. Kung saan, sa laog pong iyan, kabali po dyan ang construction of distribution line, as in house wiring installation. As in, sa laog po kang construction of distribution line, kabali po dyan ang 33 na poste po, as in 2.47 kilometers kang distribution line. As in, sa loob man po kang house wiring installation, kabali po dyan ang duwang ilaw, sakong saksakan, as in, sakong breaker, as in 30 meters na service na po, kasi rin sa mga sakong. As in, dakulang pasalamat po kang mga naka-star po digdiyo, ning huli ta, halawig na panahon na po sindang mayong kuryente po digdi, as in ngunyan, makakatabang ini sa indang mga aki, as in sa mga tao na naka-star din na tanganing mapadali ang mga trabaho nito digdi. Si Edgardo Piamonte, PSIGM ng Kasureko 2. Ang marching order sa akin ng NEA. Of course, lahat ng electric cooperative, ang intention niyan to improve yung electric service. Meaning, kinakailangan mag-provide kami ng 24 hours reliable service to 30 volts. We have to bring electricity to all households in the country. Yung sitio electrification. Lahat ng barangays dito, energized na. 259 barangays, energized na. Ang sitios, 425 ang record namin. Ang hindi pa na energize 25. Now ang budget niya nanggagaling sa national government through National Electrification Administration. So tuloy-tuloy namin gagawin yun hanggang sa masaturate namin ang buong Kasureko 2 coverage area na lahat may lawan. So good morning sa gabos pong miyembros konsumidores kang Kasureko 2. Ngunyan po para man duman sa mga area o lugar po na mahiwa pa. Ang kaipuhan talang is we need to identify itong mga lugar na mayo. Saro lang po siyang kumpul na area, pwede ta po yung gibuhan ng request. Ang kaipuhan talang po dyan, iyo ang barangay certification, wherein nagpapatotoo na ining zonang ining kumpul na ini, kang mga konsumidores, mayo pa po ini, or daipa na papaagian yung kuryente. So liwat, hagad mi po ang tabang, kang gabos, ng mga opisyales, kang kada banwaan, kang kada barangay. Magtarabang po kita para po gabos mapailawan ta. Sabi po nga ni kayan, mayo pong imposible kung kita gabos tarabang asin sararo. Liwat, ini po ang sa indong direktor, Wilson A.D. Castro, nagsasabing, mabuhay po kita and Diyos ang magbalos. Ako po si Punong Barangay, Eustachio Dumalasa Jr. Nasa kuyang linapikot talagang magkaigwaman ng kuryente ang Zone 7 sa tabang kang ay sa tuyang Kasureko, sa tuyang nagtabang sa tuyang barangay. Nagkapasalamat ako sa gabos na board director kang Kasureko agad sa anong ahensya po nagtabang sa kuya sa barangay. Dakulang pasalamat po sa board of directors, sa management po ni Yan Kasureko 2 sa kuryente pong naitawag sa Muya. Salamat sa libreng patapod ng NEA tapos Kasureko na nagtaigwang ng kuryente tapos sa barangay namin kita namin. Maugma po dahil dahil na nga magwayong relakaw o mga aki sa mga lugar na dahil na makikicharge. Niya una lang igdi sa laog pangaraw.
Nagpapasalamat po akong Marisa Casorico. Tadawa pa paano kami natawan kuryente. Iyo po yan ang pinaka-importante ming marita. Yung araw gani kaya gusto mo man mag-inom malipot. Kung yan po magyayari na, mala pa. May kuryente na po. Kaya nagpapasalamat akong Marisa taga Casorico. Kaka-electric pan ka na. Garo, mamamatian mo naman yung namamatian kang iba na may kuryente. Magmahon po, 100% na magkakaigwa na kaming kuryente. So, yan. So, magayunon po itong video presentation, ano. So, ito pong, base lang duman sa, nakaka-touch, nakakaugma, base po duman sa nadalanta dahil si internet pagdala ng TV, si ilaw pagbanggi, ultimong si pag-inom ng malipot tubig. From this point forward, nasinda madideprive duman dahil napakuryentehan ta nasinda. So, once again po, salamat sa National Electrification Administration, sa Kasureco 2, sa tuyang AGM, sa itong members, kang Board of Directors, pinanginginutan po kan sa itong Board President na si Director Wilson De Castro, and most especially po, salamat sa tuyang member consumer owners sa tabang and suporta. So once again po, palakpakan po. So yan, siguro one way to celebrate this milestone is sa paagi Kambayli. So, ngunyan po, apudan ta naman po ang mga talented employees kang Kasureco 2 to give us a dance number. Please welcome Kasureco 2 Folk Dancers. So yan, urupakan po.
Ano? Patas lang. So yan. Once again po, palakpakan ta po ang Kasureco 2 Folk Dancers. So yan, so bago po nag-perform from South Area Office, yung mga empleyado mingon dyan lang po, Kasureco 2 Folk Dancers. So very talented po talaga ang Kasureco. Bako lang matibay sa trabaho, pati din sa mga arts, performance and arts, matitibay po ang empleyado ng Kasureco 2. Yes, sir. So with that po, let's move on to our next part of the program. Sige, partner. To introduce our distinguished guest speaker, may we call our representative from Naga South District, our board treasurer, Director Maria Luisa B. Rusin. Sige, palakpakan ta po si Director Rusin. So yan po. Ladies and gentlemen, a pleasant morning to all. Today, we are joined by an esteemed guest who is known for exemplifying a people-centered approach to governance and advocating sustainable rural electrification in the Philippines. Administrator Antonio Mariano C. Almeda of the National Electrification Administration. His track record in public service is a testament to his strong background in energy policy, as well as his pivotal role in building strong partnerships between electric cooperatives and power industry stakeholders. Administrator Almeda acted as the Deputy Executive Director of the Joint Congressional Energy Commission from 2007 to 2010. Additionally, he was a key figure in the formulation of the PIRA amendments and privatization process of various power plants of the National Power Corporation. Administrator Almeda's visionary leadership has driven initiatives to enhance operational efficiency and, more importantly, accountability. Administrator Almeda is credited for having taken the lead in solving several issues of energy security country, a feat he also credits to the strong partnership now enjoyed in the energy industry, from the electric cooperatives, the public, and the private sectors. He continues to lead the agency toward transformative electrification management, taking advantage of today's digital age, aiming to optimize the technical and operational performances of ECs nationwide. Notably, it is also under his leadership that NEA has achieved its 16 millionth consumer connection in the Philippines. Administrator Almeda's passion for uplifting unserved communities and fostering inclusive development has earned him the respect and admiration of colleagues and constituents alike. To our dear guest, please join me in warmly welcoming NEA Administrator Antonio Mariano Nani C. Almeda. Video message, please. Ayun na. Okay. Okay, due to technical problems, we now proceed for the another introduction of our. Okay. In behalf of NEA Administrator Almeda,
we are privileged to have with us in this assemblage his equally competent NEA official who graciously took time to be with us in this momentous event. He is a proud Pangasinense hailing from the town of Infanta. His remarkable scholastic achievements include graduating valedictorian in Infanta Central School, salutatorian in Mary Help of Christians Seminary, cum laude in University of Santo Tomas Central Seminary with a degree in AB Classical Philosophy, Juris Doctor in San Beda College, and 20th placer in the 1993 bar exam. His reputable and impressive career started as a college instructor at Adamson University. As a lawyer, he served as the judiciary at the Court of Appeals and the Regional Trial Court before engaging in private practice. He is an established and proficient official of the National Electrification Administration, championing rural electrification among others. He held key positions in the said office for the past 18 years, namely, Attorney 4 from 2007 to 2010, Attorney 5 from 2010 to 2012, Department A Manager from 2012 to 2017, Attorney 5 from 2017 to 2022, and at present, he is the Deputy Administrator for Electric Cooperative Management Services. His remarkable contributions as NEA official made a lasting impact in the country's rural electrification. Ladies and gentlemen, join me in warmly welcoming the man of substance and action, Attorney Omar Mirza Mayo. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko ang lahat ng mga member consumers na dumating dito. Lalong-lalo na yung mga Municipal Federation Presidents. Maraming salamat po sa ating butihing mayor ng Pili, Mayor Tomas Bongkalanta. Good morning, sir. Sa ating Board of Directors na pinangunahan ng ating magandang lalaking presidente, Wilson D. Castro. Sa mga taga-Casureco 2, sa ating magiting na abogado ng Casureco 2, Panyero, magandang umaga. Ang huling pagbati ho, iniwan ko para sa inyong project supervisor, sa inyong acting general manager. Bakit ho? Siya ang dating boss ko. Hanggang ngayon, boss pa rin ang tawag ko kay Engineer Piamonte. Narinig po natin, nag-switch on tayo. Ang sabi ni Administrator Almeda, sa katapusan ng termino ng ating Pangulong BBM, mapapailawan na ang kasulok-sulokang bahagi ng Pilipinas. Alam po natin, nagsimula noong panahon ng Pangulong Noynoy Aquino, nagkaroon ng Sitio Electrification Program. Yan po, ang gobyerno nagbababa ng pondo, subsidiya, papunta sa NEA. Ang NEA naman po, binababa sa bawat kooperatiba. Kasi ho, ang kooperatiba, mahihirapan magpahaba ng linya. Tandaan po natin, ang Casureco 2, non-stock, non-profit. Kung kaya ho,
Wala namang kikitain doon kung magpapahaba ng linya. Ilang poste ang itatayo, ilang kilometro ang linya, ilang transformer yan. Mahirap ho bawiin. Kung kaya ho ang gobyerno nagbababa ng subsidiya dahil yung mga kasamahan natin na wala pang ilaw, kapatid din nating Pilipino. Sabi ni Administrator Almeda, no one will be left behind. Meron pa ho tayong natitira, nangako na ang inyong AGM, si Engineer Piamonte, uubusin yung natitirang 23. 38 minus 15, 23 natitira. Pero alam ho natin sa Pilipinas, alam ho natin na pag ikinasal yung isang anak, bumubukod, nagtatayo ng kanyang sariling bahay. Dahil alam natin, sa isang bahay, iisa lang ang reyna. Baka mag-away yung magbiyanan. Kumbaga, pag ang isang anak bumukod, malayo sa grid, malayo sa poste, wala na namang ilaw. Pero it does not make him less of a Filipino. And therefore, si Administrator Almeda po, nag-conceptualize. Ang NEA po at ang UP, nakaimbento ng isang solar home system para sa ating mga kababayan, mga kapatid na malayo sa poste. Ang isang solar home system ho, may baterya. Hindi pag lumubog ang araw, dilim na din. 3 bumbilya, isang fluorescent, mayroon ding saksakan pag-charge ng cellphone. Maliban ho dito, at ito ay unang-una sa buong mundo, mayroon ding kasamang internet. Para ho, hindi na pag-iiwanan yung mga kapatid natin na nasa bundok sa larangan ng edukasyon. Ang ating programa ho, tuloy-tuloy. Dahil habang mayroong bagong kabahayan, panibagong misyon. Ang sabi ko, the mission never stops. Kung kaya ho, tulungan natin ang inyong kooperatiba. Tulungan natin ang Kasureco 2. Kayo ang nagmamay-ari ng Kasureco 2. Kung ang Kasureco 2 pumapalpak sa serbisyo, hindi magdudusa yung nasa Kasureco 1. Hindi magdudusa yung nasa Kasureco 3. Kung kaya ho, lahat kayo na nandirito ngayon sa JMR Coliseum, lahat ng mga nasa online, hinihiling ko po ang inyong buong suporta para sa Kasureco 2. Anong ibig ko sabihin? Unang-una, sinabi ni Boss Ed kanina, sagot ng gobyerno hanggang sa kontador. Ang sagot ng may-ari ng bahay, yung wiring sa loob. Dadagdagan ko pa ho, sagot na rin ninyo yung kuryente. Libre ho yung kawad, libre yung transformer, libre yung metro, pero yung gagastusin yung kuryente, pakibayaran ho. Pangalawa, magbayad ng nasa takdang oras. Kasi po, ang Kasureco 2, bumibili lang, walang sariling planta. Bumibili lang ng kuryente na ibebenta sa inyo. Kung wala kayong ibinabayad sa Kasureco 2, walang pababayad ang Kasureco 2 sa binibilhan ng kuryente. Pangatlo, huwag po sana tayong magtanim ng punong kahoy o ng anumang madaling tumaas na halaman sa ilalim ng linya. Bakit po? Alam natin, pag tinamaan ng kahoy, ng sanga, o yung palapa ng nyog, ang linya ang magdudulot ng brownout. Sabi nga ng Tagalog, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan.
tinamaan yung linya dito sa isang baryo, tangay ang buong feeder dahil hindi pwedeng mailawan yung ibang baryo. Kung kaya ho, isa pa, 4 lang ho ito para madaling tandaan. Hinihiling ko rin ho na sana kung mayroon man nagnanakaw ng kuryente, iparating ninyo sa Casureco 2. Kasi ho, ang nakaw na kuryente, dagdag sa bayarin ninyo. Papayag ba kayo na bayaran ng hindi ninyo ginamit? Natural, hindi. So, babalikan ho natin, magbalik tanaw tayo. 4, magbayad ng tamang kuryente, magbayad ng tamang oras, sa tamang oras, huwag magtanim sa ilalim ng kawad ng kuryente. 5, isuplong ang mga tiwaling gawain. Pag nanakaw ng kuryente, at saka kung anumang katiwalian din na ginagawa ng mga empleyado ng Casureco 2. Noong dumating ho si Engineer Piamonte, ang rating ho ng inyong kooperatiba B. Good morning, sir. Good morning, Congressman Gabi. Sa NEA po, magsisimula sa pinakamataas ang AAA. AA, A, B, C, D. Nung dumating, nasa B. Nitong huling assessment nila, AA na ho. So, humakbang ng 2. Harinawa, abutin ulit ng Casureco 2 ang AAA. Ako walang duda. Sa tanang buhay ni Engineer Piamonte, nandoon ho lagi yan sa mga kooperatiba. Na-assign din na acting general manager sa Pangasinan, sa Laguna, sa Bataan, sa Bukidnon, at kung saan-saan pa. Tulungan lang po natin ang Casureco 2 at tayo'y babangon. Tayo'y babangon. Hindi ho malayo ang ating tatawirin, babalik na rin ang Casureco 2 sa AAA. Suporta lang po ng mga konsumidor ang hinihingi namin sa NEA. Dahil ang NEA handa anumang oras magbigay ng suporta sa Casureco 2. Marami na akong nasabi. Congratulations sa inyong General Assembly. Maraming salamat po at mabuhay ang Casureco 2. Thank you po, Attorney Mayo. Sir, please remain on stage po for the awarding of the Certificate of Appreciation. Sir, remain. May we call on stage po all the members of our Board of Directors and our NEA PSN Acting General Manager, Engineer Edgardo Peramonte, to join us in giving the Certificate of Appreciation to our Deputy Administrator, Attorney Omar Mayo. So, may we call on stage po all our board members and the AGM po. So, yeah. Sir, sige na po. Kindly proceed na po sa center stage. So, yan. I will read the citation po. Camarines Sur 2, Electric Cooperative Incorporated, Casureco 2, Del Rosario, Naga City. Hereby, this Certificate of Appreciation is hereby presented to Attorney Omar Mirza Mayo, NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, for imparting his valuable insights and inspiration to the Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated Casureco 2 member consumer owners during the 37th Annual General Membership Assembly as guest speaker, having the theme of Synergy in Action, Getting Back in Track while illuminating the indispensable role of member consumer owners, held at the JMR Coliseum, Ninoy Cory Avenue, Triangulo, Naga City. Given this 18th day of January 2025, Naga City, Philippines. Signed by Engineer Edgardo R. Piamonte, NEA Project Supervisor and Acting General Manager, and Director Wilson A. De Castro, Board President. So yan po. Palakpakan po natin
si Deputy Administrator Attorney Omar Mayo. So yan. Palakpakan mo po dyan! So yan. Okay po. So, thank you po. Apo. Next po. Sige. Yan. Thank you po. Okay. So, before we proceed to the next part of our program, we would like to acknowledge the presence of one of our VIP guests for today's assembly. Sige partner, paki-introduce po siya. He was appointed as City Administrator of Naga in 1993 and was elected as City Councilor for 3 consecutive term, 1995 to 2004, and as a City Vice Mayor of Naga, also for 3 terms from 2004 to 2013. After forgoing his nomination as official Liberal Party candidate for representative of the 3rd District of Camarines Sur to give way to Attorney Lenny Girona Robredo, he emerged as the top Naga City Councilor in the 2013 local elections. Ladies and gentlemen, a former councilor, former vice mayor, and now a 3rd-term congressman of the 3rd District of Camarines Sur, please welcome Representative Gabriel Hidalgo Bordado. So, palakpakan ta po si Congressman Bordado. May we invite you on stage po for a short inspirational message po. Maray na udto po sa Endogabos. Garumayong response. Maray na udto po sa Endogabos. Nagpapasalamat po ako sa imbitasyon na itinao sa kuya. Alagad ay ko manabasa. Ini ang masakit kang demo na maintindihan ang dalagang kang mga communications. Dahil ko nabasa sa saguyang cellphone, kaya nga ako ta, for the first time, garo dahil ko naimbitiran digdiyo sa tiripon kang Camarines Sur 2 Electric Cooperative or Casureco 2. Anyway, gusto kong i-acknowledge, of course, ang satuyang special guest, Attorney Omar Mayo, ang Deputy Administrator ng National Electrification Administration, EC Services. And gusto ko man pong tawanan ng paggalang ang haloy ko ng kaibanan sa politika, ang haloy-haloy man na alkalde kan capital town of Pili, Camarines Sur, si Mayor Tam Bongalonta. Dahil ko pati narisa si Mayor Tam Subaguay, tapag abot ko, bigla na sa naman akong tukaw, paghiling ko sa tuo ko, sabi ko sa kang guwapitong ini yung special guest kang Casureco 2, ang Mayor palan kang Pili, Camarines Sur. Gusto ko man pong i-acknowledge ang mga miyembro kang Board of Directors, si Director Maria Luisa Rosin kang Naga South, Director Angelino Cornelio kang Naga North, yaon ka pa palan dyan. Haloy man po ka maning ibana ni Director Cornelio, Director Domingo Chancoco kang Pili District, si Director Gay Loreto Hidalgo Pabines. Siya po sinag-imbitar sa kuya, ang Milaor District Board Secretary, Director Eduardo Arnel R. Ramos kang Minalabak, Director Wilson D. Castro kang Kanaman, Caretaker Kapapalan kang Magaraw, Bumbon, Asin Calabanga. Dakulang sa imong kinakabutan. Si Director Jesse V. Del Moro kang Siruma, Director Alex Abiog kang Tinambak,
Sa management, yaon po ang matibay na manager. Haloy na pong maray, iniyo sa serbisyo, kaya nga ni kinuha-giraray kang kasureko to, pinarahid niya giraray ang dalagang kang kasureko to, si Engineer Edgardo Piamonte. Officer in charge sa Finance Department, si Sheena Ambel Cleopas. Corporate Planning Department Manager, Engineer Mary Franz Morales. Naga Area Manager, Minza Favorito. Asin ang South Area Manager, Emmanuel Rojo. Sumaray na aga po, giraray, ano? Sisa itong nagpabisto sa kuya? Ano singaran mo nga ni? Julie po. Julie po. Judy. Yes. Judy. O si Judy, si nagpabisto sa kuya, garo campaign speech na ito ay. Thank you. Thank you for coming up with that beautiful introduction. Then ako mataram. And gusto ko na lang pong tawanan ng doon digdiyo ang pagtatarabangan ta, tanganing lalong mapakaray ang sa tuya pong kooperatiba. Sa pangaran na lang kaya baga, kooperatiba, yaon ang kooperasyon dapat kandambang sarong miyembro kang Kasureko 2. Si kabos na mga opisyales na pigaranan ko, si mga top brass officers sa national level, may mga responsibilities kabos. Tanganing mapakaray ang kuryente, bagaw lang po digdiyo sa satuyang lugar, kundi sa bilog na Pilipinas. Ang tututukan bangangunyan, ang pigapon na sustainable energy, na dain na kita madepende duman sa nawawarang mga sources kang enerhiya, alagad sa panahon pong iniyo, kaipuan manggiraray tutukan, si dati tang ginagamit and luway-luway kitang mag-shift duman sa sustainable energy sources. And ako po, inuumaw ko po ang mga opisyales kang Kasureko 2 sa padagos na pagsimbag sa pangangaipuhan po kang mga konsumidores. Ang gusto ko lang pong mangyari, pakarayon lang po ang i-inform sa mga consumers. Kung minsan kaya, pag nawawaran ng kuryente, maapod ka, mayong masimbag. Ngingisi pati si Director Cornelio. Ang sa kuya man lang napigahagad, magkaigwa po ng interaction ang consumers saka ang Kasureko 2, ang kooperatiba. Halimbawa, nangangaipuan ng tabang, matabangan man. Nangangaipuan ng informasyon, matawanan ng informasyon. Asin, ngapit, magibuhan po niyo ng paagi na pag igwang gustong iapot sa kooperatiba, igwatulos masimbag. Itong pinakahuri kong okasyon na uminapod ako, may nagsimbag. Okay na, siguro na sabihan na ito ni Director Cornelio kan mga nakaaging aldaw, kung minsan po kaya baga, nawawara na lang ang kuryente, dahil mo aram kung ano ang rason. At least ngunyan, igwa na ka mo ng ginibong SOCMED materials na at least naaraman po kang mga consumers kung ano ang mangyayari sa masurunod na aldaw. Alagad dahil man ito perming lalaga ng schedule of power interruption. Ano? Permina sa nabagang schedule of power interruption. Makulog sa payo ay. Na imbis na gaganahan kapag hiling kang Kasureko 2 SOCMED, medyo maalangang kulugod, luway-luway kang mahiling, kang dalagan kang mga info,
as in aaramon mo, kuno rin na naman mawawara ng kuryente. So we have to ensure the consistent and constant supply of energy for our consumers. And I believe we have to move on and then concentrate on the difficult task of providing electricity to all the people of the country, not only here in Casureco 2, but also in the entire country. Thank you very much. God bless us all. Mabuhay po ang Casureco 2. So yan. Palakpakan ta po si Congressman Bordado. Sir, please remain on stage po. We will be giving you a Certificate of Appreciation Token Appreciation. So, may we call on once again our board members and AGM po. And also, Attorney Mayo to please join us here on stage for the presentation of the Certificate and Token of Appreciation to Congressman Bordado. Kindly read the citation, partner. Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, Casureco 2, Del Rosario, Naga City. Certificate of Appreciation is proudly presented to Representative Gabriel Hidalgo Bordado in grateful appreciation for his invaluable support and gracing this momentous occasion of the Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated 37th Annual General Membership Assembly, having the theme of Synergy and Action, Getting Back in Track, while illuminating the indispensable role of member consumer owners. Held at the JMR Coliseum, Ninoy Cory Avenue, Triangulo, Naga City. Given this 18th day of January 2025, Naga City, Philippines. Signed, Engineer Edgardo R. Piamonte, NEA Project Supervisor, Acting General Manager. Signed, Director Wilson A. De Castro, Board President. So yan. Palakpakan ta po, once again, si Congressman Gabriel Bordado. So yan. Palakpakan po. So yan. Another po na bibigyan natin ng Certificate of Appreciation is our legal counsel. So we will call on stage Attorney Jake Tabora to please join us here on stage. And also Board President Director Wilson De Castro and yan. Sige po. Ma'am Gain will also assist us in the giving of the Certificate of Appreciation to our legal counsel. So, yan po. We'll read the citation. Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, Casureco 2, Del Rosario, Naga City. This Certificate of Appreciation is proudly presented to Attorney Jake Rupert Tabora in grateful appreciation for his exceptional participation in this momentous occasion of the Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, Casureco 2, 37th Annual General Membership Assembly, having the theme of Synergy in Action, Getting Back in Track while illuminating the indispensable role of member consumer owners, held at the JMR Coliseum, Ninoy Cory Avenue, Triangulo, Naga City. Given this 18th day of January 2025, Naga City, Philippines. Signed, Engineer Edgardo R. Piamonte, NEA Project Supervisor, Acting General Manager, and Director Wilson A. De Castro, Board President. So yan. A round of applause po for our legal counsel, Attorney Jake Tabora. Palakpakan po! So yan. Thank you po, Attorney Jake. So ano partner? Anong next na sa program? Maray gani magparapol naman kita, no? Yes, Before we partner. proceed to our next part sa satuyang business meeting. So, ano yung paparapol ta, partner? Anong consolation prize ang paparapol ta? Pero nakakahiling ako duman, partner, ng 11 na microwave. Oh, wow. Gusto ko yan. Sana, kaya lang, bawal pa lang kita mga Hindi, empleyado. kita pwede. Eh, bali. Bakal na lang ko sa Shopee. Gawa man kayang bara-barato pa.
Sige. So, ready na po. Pira-pira ang manggagana ng microwave oven? 11. 11. One per district na naman. Ano, tama, partner? Yes, partner. So, yan. So, habang po, again po, it will be electronically drawn. Habang po garo do-draw electronically. Sige, may, ano lang po kami, reminders para sa tuyang raffle mechanics or dikit na ano po, paalala. Para po mapatunayan, ini po, para po ni duman sa mga winners kan sa itong major prizes. Ay, gwa po kitang TV, e-bike na 2-wheel, and bike na 3-wheel. So, si manggagana po katong mga raffle, major prizes sa raffle, para po mapatunayan na itinao po kang Kasureco 2, ang mga premyo sa satuyang agma, buot mi pong i-anunsyar sa gabus na present ngunyan digdi sa JMR Coliseum na ang mga kwalipikadong manggagana kang Grand Raffle Prizes. Iyo po ang flat screen TVs, 2-wheel e-bikes, as in 3-wheel e-bikes, si mga presenting nasa venue. So, gabus lang pong qualified na manggana ng major prizes si mga present po digdi sa tuyang assembly. So, palakpakan po. So, yan, reward niyo po yan duman sa mga nagsakripisyo, nag-amay, para maka-attend lang digdi. So, yan. Ibig sabihin po, pag inapod po ang sa indong pangaran, kay puwan po, magdigdi po kamo sa inutan, sa stage, ipailingan sa indong presensya, alagad si Mayo po, bibilangan mi po ning hanggang 10 para ipresentaran sa diri-digi sa stage. Kung di po kamo, makaabot duman sa 10 bilang, mabunot po kita ulit. So yan, sa gabus pong consolation prizes, gabus po kwalipikado, si online registration, si present po digdi, gabus po sinta kwalipikado. So yan, yan po ang satuyang additional reminder sa satuyang raffle mechanics. So, I think ready na po ba si mga winners kan si microwave oven? Sige partner, ika naman basa. So, sa Naga North, si Garcia Marilyn Bitabara. From Naga South, Bailon Julito. From Pili District, Bombase Maria Ana B. Sa Milaor naman, si Casuras Jerry Capardo. Minalabak, Bulalin Rodrigo. Kanakman, Flores Fernando. Magaraw, Guwingging, Mary Rose Bayais. Sa Bonbon, Santos Edeline Segovia. Calabanga, Taole Salve P. Sa Tinambak, Rifoya Marcia Mori. And sa Siruma po, si Martinez Nilo P. Sinda po ang nanggana ng microwave oven. So yan. Congratulations po to all winners. At siya po pwede nyo i-claim. Duman, si mga yaon na po Si digdi. mga yaon na po digdi. Pwede nyo i-claim duman sa may registration area kang employees. So yan po. Congratulations po ulit. Yan. This ends our first part of our program and our assembly. So, ma-proceed na po kita sa business meeting. Part 2 kang satuyang assembleya. So yan, reminder po. Dengo na po magharali para manggana ng major prizes. Yan, iyo po ito ang... So tawan ta po siguro ang kada sa rin mga siguro 5-minute break. Si maihi dyan, si makuaning tubig. Or si gusto pong mag-take na ang lunch ninda, pwede na po sila mag-take lunch. Siguro 5-minute break po bago mag-continue kita with our program and proceed with the next part of our assembly. So yan po. Once again, good afternoon and welcome to the 33rd Annual General Membership Assembly here at JMR Coliseum. Liwat po, mga member consumer kan sa tuyang padangat na kooperatiba ang Kasureco 2. Sa gabos po na member consumer na uya po ngunyan sa presente. Salamat po sa pagtaon ninduning oras na mag-iribanan kita ngunyan. Ang sa tuyang namumutan ng mga member consumer owners ang may sadiri kang Kasureco 2 from 1 city and 10 municipalities. Welcome to our 33rd Annual General Membership Assembly. As
seen through the cooperative's performance from the past years, the unbreakable NEA Casoreco Dos members, consumer owners, fueled the realization of what was once just a dream of Casoreco Dos. Together, let's keep moving forward, Casoreco. 7th Annual General Membership Assembly o AGMA Kasatuyang Kooperatiba gigibuhon po sa Enero 18, 2025. Sabado sa Jesse M. Robredo Coliseum, Ninoy and Cory Avenue, Triangulo, Naga City sa oras na alas 9 ng pagkaaga. Ang mga maparehistrong miyembros konsumidores sa online registration, ipopost po ang link sa Casoreco Dos FB page asin sa Tuyang Kooperatiba FB page sa Enero 18, 2025, Sabado alas 12:01 ng pagkaaga. Alagad ang maatendir sa nasabing lugar o on-site registration, mapuon ang pagpaparehistro alas 7 ng pagkaaga. Para po sa marikas asin kumbinyenteng pagpaparehistro, magdara ng Casoreco Dos ID o anumang valid ID na mapabisto sa Indo. Katakot po kayo ni may free 100 t-shirts per district ang early registrants on-site. Magkakaigwapo ng paraffle ng manlain-lain na klase ng home appliances para sa mga miyembros konsumidores saro sa kada distrito. Ang masiswerteng manggagana, matataonan ng mga minasunod na papremyo para sa major prizes. Onsing unit in brand new 3-wheel e-bikes. Onsing unit in single e-bikes. Onsing unit in flat screen televisions. Para sa consolation prizes, onsing unit industrial fans, onsing unit in air fryers, onsing unit in microwave ovens, onsing unit in electric kettles, onsing unit in flat irons, shentujas na 5 kilo rice asin iba pang mga sorpresang papremyo. Naglalaon po kami kan sa indong mahalagang presensya, maugma asin manigong bagong taon sa Indugabos. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin sa thermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20 Series of 2009 as in Resolution No. 10 Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente nin huli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinakban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pang-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Ginagalangan ng mga miyembros konsumidores kan Casoreco 2 ang 37th Annual General Membership Assembly o AGMA Kasatuyang Kooperatiba gigibuhon po sa Enero 18, 2025.
Sabado sa Jesse M. Robredo Coliseum, Ninoy and Cory Avenue, Triangulo, Naga City sa oras na alas 9 ng pagkaaga. Ang mga maparehistrong miyembros konsumidores sa online registration, ipopost po ang link sa Caso Recto 2 FB page asin sa Tuyang Kooperatiba FB page sa Enero 18, 2025, Sabado alas 12:01 ng pagkaaga. Alagad ang maatendir sa nasabing lugar o on-site registration, mapuon ang magpaparehistro alas 7 ng pagkaaga para po sa marikas asin kumbinyenteng pagpaparehistro. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad asin poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators asin kan coal hydro asin geothermal power plants asin mga renewable energy sources aro kan solar, wind asin iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20, Series of 2009, as in Resolution No. 10, Series of 2018. Asin man an man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhuli taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ning kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbago ng presyo ng coal sa merkado sa kinauban. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niyato sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Ginagalangan ng mga miyembros konsumidores kan Caso Recto 2, ang 37th Annual General... Hello. Okay. Hello. We would like to acknowledge po the presence of one of the City Councilor of Naga City, Councilor Lito Del Rosario. So palakpakan ta po si Councilor Del Rosario. So yan po, siguro ma-extend kitang kadikit another 10 minutes para sa susuyang recess before we continue with our assembly and proceed with the second part of our program, si business meeting. So yan, sige po, enjoy your lunch po or your snacks. And after 10 minutes po, we will resume. So, salamat po, salamat. Pagkaaga para po sa marikas asin kumbinyenteng pagpaparehistro. Magdaranin Caso Recto 2 ID o anumang valid ID na mapabisto sa Indo. Katakot po kayo ni may free 100 t-shirts per district ang early registrants on-site. Magkakaigwapan at paraffle din manlain-lain na klase ng home appliances para sa mga miyembros ng sumidores sa kada distrito. Ang masiswerteng manggagana, matataonan ng mga minasunod na papremyo para sa major prizes. Onsing unit in brand new 3-wheel e-bikes. Onsing unit in single e-bikes. Onsing unit in flat screen televisions. Para sa consolation prizes, onsing unit industrial fans, onsing unit in air fryers, onsing unit in microwave ovens, onsing unit in electric kettles, onsing unit in flat irons, syempre just na 5 kilo rice asin iba pang mga sorpresang papremyo. Naglalaon po kami kan sa indong mahalagang presensya. Maugma asin manigong bagong taon sa Indong Gabos.
Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as in hinahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste ng kuryente. Inihali man sa man iriba-ibang forma ng power generators as in kan coal hydro as in geothermal power plants as in mga renewable energy sources aro kan solar, wind as in iba pa. Idinidistribuer ini sa buong Pilipinas sa paagi ka National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Asin paghali NGCP, idinidistribuer ini sa mga electric utilities araw kan Camarines Sur 2 Electric Cooperative o Casoreco 2 sa saindang coverage area, bago ini makaabot sa satuyang kanya-kanyang harong. Ano ang nilalaman kang satong power bill? Ang satong power bill minakumpwesto kan mga singilon poon sa generation cost na ipinapasa hali sa mga power generators. Transmission cost na ipinapasa man hali sa NGCP. Distribution cost na sinisingil kang satong electric utility araw kang Casoreco 2, susugman ang computation pinagbasehan sa ERC Resolution No. 16 as in 20, Series of 2009, as in Resolution No. 10, Series of 2018. Asin man iriba-ibang bayadon sa gobyerno. Taano araw kaini ang singil sa kuryente? Sa napapaduman ang sinisingil. Araw kaini ang singil kang kuryente ninhulit taiyuman ini ang ipinapasa sa to na singilon kan mga power generators o planta ng kuryente. Lalo na sa pag-abot sa mixed generation cost, transmission cost as in system loss charge, darakan pagbabo ng presyo ng coal sa merkado sa kinakpan. Halos 80% kan sa tuyang binabayad sa kuryente, minaduman lang sa nasa power cost o sa ipinapasa sa na singilon kan mga power generators as in NGCP. 13% man minaduman sa mga obligasyon niya to sa gobyerno. Asin ang nakukualang kan sa tuyang kooperatiba para sa pag-araal daw na operasyon kaini, asin pagmantenir kan sa tong mga pasilidad asin linya, 8% sana. Ginagalangan ng mga miyembros konsumidores kan Casoreco 2 ang 37th Annual General Membership Assembly o AGMA kasituyang kooperatiba gigibuhon po sa Enero 18, 2025. Sabado sa Jesse M. Robredo Coliseum, Ninoy and Cory Avenue, Triangulo, Naga City sa oras na alas 9 ng pagkaaga. Ang mga maparehistrong miyembros konsumidores sa online registration, ipopost po ang link sa Casoreco 2 FB page asin sa tuyang kooperatiba FB page sa Enero 18, 2025, Sabado alas 12:01 ng pagkaaga. Alagad ang maatendir sa nasabing lugar o on-site registration, mapuon ang magpaparehistro alas 7 ng pagkaaga. Para po sa marikas asin kumbinyenteng pagpaparehistro, magdara ng Casoreco 2 ID o anumang valid ID na mapabisto sa Indo. Katakot po kaini may free 100 t-shirts per district ang early registrants on-site. Magkakaigwapo ng paraffle din manlain-lain na klase ng home appliances para sa mga miyembros konsumidores saro sa kada distrito. Ang masiswerteng manggagana, matataonan ng mga minasunod na papremyo para sa major prizes, onsing unit in brand new three-wheel e-bikes, onsing unit in single e-bikes, onsing unit in flat screen televisions. Para sa consolation prizes, onsing unit industrial fans, onsing unit in air fryers, onsing unit in microwave ovens, onsing unit in electric kettles, onsing unit in flat irons, 100 na 5 kilo rice asin iba pang mga sorpresang papremyo. Naglalaon po kami kan sa indong mahalagang presensya, maugma asin manigong bagong taon sa Indugabos.
Hello. Okay. So, in a short while po, ma-start na po kita kang second part kang satuyang assembly, which is the business meeting. So, yan. Nalat bilang po si satuyang mga members kang Junta Direktiba. And once po nagbalik na po sindadigdi sa designated seats no ninda, ma-start na po kita. So, si mga board members na po na yaon sa likod, baka po pwede na po kitang makabalik digdi para po maka-start na po kita kan sa tuyang business meeting. So, yan. Sa inhali ang satong kuryente. Sa simpleng paagi, ini minahali sa mga power generators o planta ng kuryente as hininahatod ini sa mga harong gamit ang mga gawad as in poste Sige ng po. kuryente. Settle down. Gabos naman po naka-ihi, nakainom tubig, or nakaparapahingalong kadikit. So yan. Sa po po na magharali at depa po tapos na to assembleya and may mga major prizes pa kitang ipaparaffle. So yan. So, dikit lang pong halat-halat para sa itong mga board members. So yan. Ikaw partner, nagkakangga na. Day pa sir, naghahalat-halat man din. Ang bugong ka, nag-burger ka baga. Pareho. Bako pa to sir kakan. Bako pa itong kakan. Pandulsi niya lang po ang burger. Dulsi niya lang po to. So yan, at least naghapin-hapin naman kita. Para di kita digdi madismayo. So yan, speaking of dismayo, so far, mayo man sa itong nakaka-experience na araw yan, dismayo or very, safe man po, gabos. Safe man. Mayo man kamong namamati na, sa indong hawak. Kung igwaman po, please, na lang po, coordinate na po sa mahiling dong nearest employee po ang Kasureko. Inga-guide na lang po sinda, guide na lang po kamo kayan sa, sa medic. First aid station. Yan. Yan, okay. Sige, I think, na po, pira na po, yaw na po. Kompleto So, na po. I think, okay. I think we can now start with the second part of the program. Pero, before that, we pa-announce na na-cut off. True. Sige, partner. Okay. Ang satuya pong registration for today's event, formal mi na pong Sinasara. ang registration for today's event. Both online and physical registration. On-site. Tama? Yes. Yes, partner. So, yan. So, siguro, without further ado, let's start po with the second part of our assembly, which is the business meeting, to be presided by none other than our board president, Director Wilson A. De Castro. So, take it away po, President. So liwat, maray na to sa Sendo Gabos, sa satuyang mga miyembros konsumidores. So yaw na po kita ngunyan sa pangaduwang parte kan satuyang programa ngunyan na aldaw kan satuyang AGMA. Ano po? Ang satuyang Annual General Membership Assembly, which is iyo po ang satuyang business meeting. So without further ado, mga tugang, by the authority vested on me as the acting board president of Kasureko 2, I now announce and proclaim the second part of AGMA, which is the business meeting, into order. So likewise, may I call our good secretary, board secretary, Director Gay Pabines, for the determination of quorum and likewise the reading of the announcement for AGMA purpose. Thank you.
based on Camarines Sur 2 Electric Cooperative Incorporated, Casureco 2 Bylaws, Article 4, Section 9, 5% of the total membership or 100 would comprise a quorum, and based on the National Electrification Administration, NEA, key performance standard of 5% of billed consumers' attendance. As of 11:59 a.m., January 18, 2025, the total numbers of registrants are as follows. Naga South, 1,223. Naga North, 1,290. Pili, 561. Milaor, 349. Minalabak, 404. Kanakman, 650. Magaraw, 868. Bumbon, 603. Calabanga, 1,439. Tinambak, 396. Siruma, 80. Total of 7,863 registrants. So did we hit the minimum requirements by NEA Yes, for the General Assembly? There is a quorum, Mr. Chair. So thank you very much, Ma'am Gay Pabines. So with that, we will now proceed to the reading and approval of the minutes of the previous meeting last December 2, 2023 at the Cafuerte Sports Complex, Cadlanpili, Camarines Sur, streamed at Casureco 2 Facebook page and aired at 106.3 Energy FM. Ayan, agenda. Mr. Chair, do I have to ibasa tango ng agenda? Kasi approval. Si ay alat paising mo na itong notice of yan na. Po ni ang proof of itong notice po na proof of due notice. Paisi. Ginagalangan na mga miyembros konsumidores kang Casureco 2 ang 37th Annual General Membership Assembly AGMA kan sa tuyang kooperatiba gigibuhon po sa Enero 18, 2025, Sabado sa Jesse M. Robredo Coliseum, Ninoy and Cory Avenue, Triangulo, Naga City sa oras na alas 9 nin aga. Ang mga maparehistro miyembros konsumidores sa online registration mapuon alas 12:01 nin aga, 12:01 a.m. Makukuha po ang link sa Facebook page kan Casureco 2. Alagad, ang maaratinder na sa sinabing lugar, on-site registration, mapuon ang pagparehistro nin alas 7 nin aga, 7 a.m. para po sa marikas asin kombinyenteng pagparehistro. Magdaraning Casureco 2 ID o anumang valid ID na mapabisto po sa indo. Katakod po kani magkakaigwa pa nin paraffol nin manlain-lain na klase nin home appliances para sa mga miyembros konsumidores. Ang masiswerteng manggagana matatawanin mga minasunod na pampapremyo. Ano, di ko na ibasahon? Di ko na ibasahon. Signed, Wilson A. Di Castro, Presidente kan Junta Direktiba. Di ko na po pigbarasa si mga premyo, yaw naman dyan, nahiling na nindo. Ano? Dadagosong, iyon na, binasa ko na ni. Ayaw. Ang satuya pong minutes kan sinakaaging agma, na distribuer naman po ang mga kopya asin sa mga nagpartisipar kan nakaaging 2023 agma. Ini po ipipresentar ko sa Indo for confirmation and approval. Iraon sa si mga MCOP.
itong previous minutes ta. Sisay ang somebody from the audience? So any movement from the audience? Kagawad Rigondola, you are Kagawad Rigondola, you are recognized. So you are recognized, Kagawad Rogelio Rigondola. So with this, I move that the approval of the previous minutes be approved without reading it, or we dispense the reading thereof. So move, Madam Chair. Thank you very much. So move. Any second motion for the approval? I second the motion for the approval of the previous meeting. So thank you very much, Representative from Milaor. Filomeno, seconded by from Milaor, Mr. Filomeno Dolian. So the minutes for the previous minutes for the AGMA last year, 2023, is now approved. So with approval, I would like now to call our good EGM for the presentation of accomplishment of Casureco 2. Our project supervisor and acting general manager for Casureco 2. Sir? Once again, magandang tanghali sa inyong lahat. Yeah, I would like to start by, as usual, ano ba ang coverage area ng Casureco 2? So next page, please. Casureco 2 is covering 9 municipalities and 1 city. However, Casureco 2 is being represented by 11 Board of Directors. Kasi ang Naga was divided into 2 districts. Masyado kasing malaki. For the moment, yan ang Board of Directors, Naga North, Director Cornelio, Naga South, Director Rosin, sa Pili, Director Chancoco, Milaor, Director Pabines, Minalabak, Director Ramos, Kanaman, the Board President, Wilson De Castro, Director Abiog sa Tinambak and sa Siroma, Director Jesse Del Moro. Yung apat, decided to further extend their services, hindi lamang dun sa, nag-focus sila ng pag-a-attend sa needs ng kanilang constituents. So, they ran as Kagawad, and the other one is Mayor sa Bombon, Magaraw, Calabanga at Minalabak. So, sa Magaraw, Director Ojada, Bombon, Director Borja, Calabanga, Director Santana, and Minalabak, Director Basmayor. So, ang nangyari dyan, in the absence ng Board of Director doon, si Director Wilson De Castro ang parang naging caretaker. So siya muna mag-a-attend sa mga needs ng member consumers ng Calabanga, Magaraw, Bombon, and Minalabak, yung apat na yan. So next. Ito naman this is the financial operation as far as the electric cooperative is concerned. November 24 ito, hindi pa updated. So ang unang-una, yung average rate. Overall power rates, average to 5.33. Pero ang focus natin, yung residential, average 9.06. Operating revenue, ito yung kilowatt hour na binili natin times yung rates, about 3 billion. Operating expenses, 324. Net margin before. The investment fund for sustainable capex is 122 million. May net worth tayo as of November ng 32 million. Collection efficiency average, in other words, dalawa collection efficiency, yung current over current, ibig for the year,
ano yung nakolekta over receivables for that certain year. So maganda ang collection efficiency natin, record yan ng data yan coming from NEA. And then yung yung average, yung average naman, yung nakolekta over total receivables. So 99 point something rin. NEA loan amortization, nagbayad tayo and then with advanced payment pa ng September 2025. Power supplier, current. Ito yung in-emphasize ni Deputy Omar, our guest speaker, na ang lifeblood ng electric cooperative nasa cooperation and participation ng member consumers. So nakakabayad tayo on time because yung member consumers nagbabayad on time. And I have to acknowledge yung cooperation extended by LGUs. So they made it sure na nakakabayad sila. And then of course, yung mga member consumers. Otherwise, kung hindi kayo nakakabayad on time, marami dito sa inyo ang disconnected ng electric service. So ito yung yung rates. Yung rates natin on the average sa December 8 Ngayon ang magiging rates natin sa December kasi magre-reading na ng 19. Pag nag-reading yan, may bill ng kasunod. Ang rates natin 7.07. Why? Kasi umahanap tayo ng the least peso per kilowatt hour available in the market. So, anong ginawa natin? Nag-contact tayo sa PISAL, nakakuha tayo ng 30 megawatts. And then sa market, nakakakuha tayo ng 3 pesos or 4 pesos. So, medyo magaling yung nasa marketing namin dito sa core plan. Kaya 7.07 ang rates namin. Makita niyo yung behavior niya, ang rates. Ang rates natin, dependent sa source of power. Pag tumaas yung bill ng NGCPO ng ating power supplier, tataas yun. Kasi hindi naman kami tumutubo doon. At cost yun, at cost. Kung bumibili kami ng piso, ibebenta namin ng piso yun. Walang markup. Next, please. Saan pumupunta ang pera ng co-op? Kung kami nakasingil ng 8.0940, ang generation niyan 54. Ibig sabihin, 54% hindi sa amin. Taxes sa gobyerno. Ito yung rental ng transmission, 7%. System loss inherent sa system. Ang tina-charge lang naming rates base sa ERC benchmark, 10.25. Kung ang system loss namin ay 14 o 15 o beyond 10.25, hindi namin pinapasa ito sa consumer. Ina-absorb ito ng electric cooperative. Kaya, yung sinabi rin ni Dep Omar, kung pwede lang, ang linya natin, ang kuryente natin, huwag natin gagalawin. Huwag na tayong matempt sa konting savings natin sa paggagalaw ng metro at saka paggagawa ng illegal jumper, illegal connection. Yung DSM, fix yun. Distribution, supply, metering. Doon lamang kumukuha ang electric cooperative ng pera nila for operation. Next, please. Collection efficiency, ito, nasabi ko na. So kung makikita ninyo yung historical, 2004, ito yung naging collection efficiency. Nang November, wala pa ang December. So ongoing pa lang yan. Probably, pagbalik namin sa office, meron ng data yan. So 99.89% and 99.73%. Next, please. Ito yung level ng electrification. Number of customers namin, 119. Life planners and so low voltage. So ang total, 127. Ang ina-update namin to kasi hindi match
ang total connection sa binibil namin at sa membership. So in other words, may mga consumers na mayroong electric power pero walang account number. Hindi namin nare-readingan yon. And then yung mga consumers na ang pangalan ay dati pa sa mga magulang nilang namatay na, dapat dito, pumunta kayo sa office para ipatransfer ninyo yung account number sa account ng may bahay, hindi dun sa namatay. I-transfer na ninyo kasi mawawalan kayo ng privileges. Hindi kayo makaka-attend ng ganito, then walang mga discount, and so on. So, kilowatt hour purchase, total kilowatt hour, yan ang binibili natin sa market. At saka yung tinatawag na CSP, yung competitive selection process. Kasi ang power natin, hindi directly tayo nagne-negotiate. Ibinibid din yan. Kaya doon sa NEA, may tinatawag na aggregation. Nakabid yan, nakapublish sa dyaryo, kung sinong may power plant, magbid sila. At then, kung ma-evaluate, kung lahat in place ang documents nila, ang sinong lowest complying bidder, doon i-award. Next, please. Technical. Ito naman hindi niyo masyadong sinasabi lang natin, ang source ng power natin ay galing sa 6 na substations. Sa Naga, 3, then Pili, Calabanga, Tinambak. So mabilis kasi ang demand ng consumer dito sa Casureco 2. So yung Siroma Tinambak, last AGMA, kinabi ko na yon na ang plano natin, mag-construct ng 10 MVA. Ang pera, available na yon. So ibig sabihin, ang power ngayon ng Siroma nang gagaling sa Tinambak. Ang Tinambak, papuntang Siroma, more than 50 kilometers yon. So pagdating ang ilaw sa Siroma, pagdating ng 7 o'clock, malabo na. Kung kayo may fluorescent, hindi naiilaw yon. So ang plano namin, mag-put up ng 10 MVA substation doon sa Siroma, in between Tinambak at saka Siroma. Unfortunately, ang nakadelay sa amin, yung ina-acquire namin lupa, hindi pa na-award ng DAR, nasa CLOA pa lang, wala pang title. Ngayon, may mother title, ang request lang namin sa DAR, sa 17 hectares na yon, kukuha lang kami ng 2,000 square meter. And then, i-convert namin from agricultural to commercial. Bottom line, hindi denied ng DAR. So, next option, nakipag-meeting kami kay Mayor ng Siroma. Sinuggest ko na dun sa fire station ng Siroma, baka pwedeng mag-allocate doon ang Siroma. Doon tayo magtatayo ng power transformer kasi naandun ang development doon sa may fire station. So, i-bring up niya yon, susulat kami, i-bring up niya sa Sangguniang Bayan yon para ma-aproban. It's either i-donate nila o I don't know kung ano arrangement. But ang bottom line dyan, sabi ko kay Mayor, if it is possible to realize that this month, para makapagpabit na kami ng February. And mag-start ng construction during summer. Kasi napakahirap ng mag-start ng construction during rainy season. Hindi matatapos yan kahit in 2 years. So, sa isang taon, ilang beses tayong dalawin ng bagyo. So, lalo na yung area na yun sa may coastal. Kaya kinakailangan mag-take advantage tayo sa weather. So, kukonstruct tayo ng 69 kV line, transmission, hanggang dun sa fire station, magtatayo tayo ng 10 MVA substation. From 10 MVA substation, magdi-deliver tayo ng power sa Siroma, buong Siroma. May improve ang electric service, may industrialize ang Siroma, and tataas ang value ng property road. Hindi lamang doon ang plano namin, kundi doon sa Minalabak, Mumbon, and so on. Ina-assess lang namin yung substation site kasi nung Catherine at saka nung Tepito, medyo na-discourage kami, inabot ng baha.
Next, please. System loss. Dalawa ang causes ng system loss. Isa yung non-technical, isang technical. Yung technical, kahit anong gawin natin, may losses inherent ng technical losses. Halimbawa, gumawa tayo ng transformer. Meron ng built-in na inherent system loss yun. Yun ang technical losses. Ang non-technical, yung man-made. Yung hindi nare-reading, may jumper. In other words, medyo may illegal connection. Ito yung historical system loss. Dynamic pa yung 12.92, hindi pa final yan. Kasi nire-review pa yan. We hope na bababa pa yan para at least kakaunti ang masubsidize namin. Kasi kung halimbawa 12.92 yan, minus 10.25, yung difference noon, ina-absorb ng electric cooperative. And ang estimate namin for every 1% ng system loss, it translates to about 2.5 to 3 million. Kaya kung may difference tayo ng 5%, just imagine 15 million, nawawala. Hindi na makukolekta yan. Next, please. Ito, sinabi ko na ito, yung level of electrification, total connection, membership. Tingnan niyo yung connection, membership, hindi mag-match. At saka wala pa rito yung reading. Kaya sinasanitize namin, after this AGMA, probably starting end of January or February, we are going to request sa municipal mayor na kung mayroong meeting ng lahat ng barangay captains, please invite us. Para kung may complaint man kayo, kung may gusto kayong sitio na pailawin, kung meron kayong area na pwede naming ma-improve, right then and there, sabihin ninyo para magkaroon tayo ng interaction, para ma-expedite namin ang response sa mga complaint ng member consumers. Kasi oftentimes, may nagko-complain, ino-note, nakakalimutan na. Pero doon, gagawa tayo ng minutes of the meeting. So, ang request namin, kung merong sanggunian, yung barangay meeting sa lahat ng coverage area per municipality, imbitahin ng Kasureco to at we will go there. I personally will go there. Next. Ito, na-discuss ko na ito. Tuloy-tuloy pa yung ating sitio electrification. Meron kaming inventory na sinabi ko about 23 na yata hindi na i-energize. Baka meron dito sa listahan na meron kayong alam na sitio na walang power pero wala sa listahan namin. Sabihin lang ninyo at isasama namin yan para magkailaw tayo this year. Lahat yan tatapusin namin this year, lahat ng sitio. At kahit na yung mga purok, yung mga partial, i-extend namin ng electric service. Ang hindi lamang ako nakakasiguro ma-extend namin, yung mga malalayo na hindi na kaya ng grid. So, bibigyan namin kayo ng individual solar home system. Yung mga schools ninyo sa barangay na walang power at kinakailangan kabitan ng power, i-apply ninyo. Pailawan naman kayo. Kasi kailangan yan ng ating mga estudyante na merong electric service. Kasi part ng halimbawa ng academics nila, gumamit ng computer, kung walang power, wala na. Hindi magagamit yung kanilang computer. So next. Ito yung, hindi ko na-expound to, pero ang bottom line dito, ito yung municipality, ito yung barangay, ito yung purok, ito yung mga expenses namin, number of poles, expenditure, number of transformers na ikinakabit namin, kilometers of line and so on. Sa mga transformers kasi, even yung mga existing ninyo, may mga existing kayo. Kung sa tingin ninyo, hindi enough yung capacity, sabihin lang niyo kasi meron kaming transformer na ngayon. May mga dumarating na transformer. Yung mga halimbawa, nagbabrown out sa inyo frequently.
ang transformer rating lang nyo sa barangay o sa sitio, 15. Lagi nagbabrown out pagdating ng 6, 7. Wala naman dahilan. Baka na-overload, papalitan natin yon. Papupuntahin natin sa mga engineers natin. So magkaroon tayo ng open communication. Don't hesitate na magreklamo. Next, please. Ito yung sinasabi kong yung projects for implementation. So hindi na nating i-discuss to thoroughly. Ito yung status. So, yung sinabi ko, 259, 425, 400. 402 ang energized, so meron pa tayong 23. Pero we intend to complete that this year. Probably yung 4 dyan will be completed January 31, end of January. Ito yung proposed project. Nandito yung mga Kalabanga, nandito yung mga barangay, Kenale, Pequeño Grande, and so on. 18 ito, plus yung 5 na hindi natapos, so 23. Ito yung natitira. Yung 5 kasi ongoing pa rin na expected na matapos namin by January or early February this year. Next, please. So, first and foremost, maraming salamat sa inyo. Ako'y, nabanggit niya ni Dep Omar, na-assign rin ako sa ibang ko. Nabigla ako sa dami ng participants dito. Hindi pa ako naka-experience na ganitong karaming member consumers na nag-register. So, thank you very much at patuloy sana na tayong magkaunawaan at magkatulungan. Ang bottom line natin, para sa ikaunlad ng ating nasasakupan at magkaroon ng fairness, equality, yung ini-enjoy ng nasa poblasyon, dapat mag-enjoy rin ng nasa sitio. Uunahin dapat ang nasa parkland area kaysa doon sa town center para magkaroon ng patas na pamumuhay. Kasi, nawi-witness ko, since birth, yung mga nakatira sa malayong lugar, hindi pa nila nakaranas na magkaroon ng kuryente. To the extent na pinitisyon na sila sa itaas, hindi pa nakakatikim ng kuryente. Kaya sabi nila, hindi na bala kung petitionin na ngayon ni San Pedro, meron na akong kuryente ngayon. At least naranasan ko yung nagkaroon ng kuryente. So thank you very much sa inyo lahat. Maraming salamat. So thank you very much po to our good project supervisor and acting general manager for that brief na report on the status of Caso Reco 2. So likewise, mga tugang, aapunan tamo. So for balance nga sinasabing balance reporting. Mga tugang. So I'd like to call on now our external auditor para po magtauman ng report minanungod sa kamuktakan o financial operational status kan sa tuyang kooperatiba. So ini po, this is an external auditor bago pong hali sa laog. Ano po? Ma'am? Hello. Hindi ako kita. Hello po, I am Johan Kate Valdez. I am from Odsinada Macabasco and Associates CPAs. You are external auditor. So yung ipapresent ko po ngayon is financial statement po as of September 2024. Since hindi pa po tapos yung audit natin, so nagkaroon kami ng interim audit. So hanggang September 2024 po yung ipapresent ko po sa inyo. So, what to expect dito sa i-report ko? First, balance sheet. Next, cash flows. Statement of equity, income statement. Breakdown ng sales, cost of goods sold, and expense graphs. So, nag-graph tayo dito para mas makita or mas maintindihan ninyo yung nilalaman ng income statement. So, ito po yung balance sheet ng Caso Reco 2. So, i-detail natin.
So first, sa total non-current asset, ito yung mga assets na for long term. So 1,673 million. Tapos ang sa current naman, ito yung mga short-term assets. 1,181 million. So ang total assets natin as of September is 2,855 million. So dun sa banda doon makikita lang natin yung comparison ng December 2023. I-compare natin siya percentage-wise. Next po. So dito sa percentage, makikita natin na as of December 2023 and September 2024, halos pareho lang naman siya percentage-wise. So balik po muna. So sa September 2024, 58% yung non-current asset, while sa December 2023 is nasa 57%. So 1% lang yung difference. Next po sa equity and the liabilities naman po tayo. Ito po yung sa liabilities and equity. So ang total equity ng company is 1.4 billion. Non-current liabilities naman or yung long-term liabilities is 645 million. While yung sa current liabilities or ito yung mga short-term na kailangan bayaran within a year, nasa 498 million. So, yung sa current liabilities po is 794 million. I-compare din po natin siya sa December 2023, sorry. Ayan po siya. So, titignan po natin siya percentage-wise po ulit. Next slide po. So, dito din sa percentages naman, makikita natin na mas malaki lang ng kaunti yung September 2024. Sa September 2024 ng long-term assets. Why? Kasi I believe nagkaroon ng additional loan from NEA this year. Kaya siya nagkaroon ng increase. Which is paid naman siya binayad naman siya dun sa accounts payable. Kaya yung accounts payable natin na dun naman siya sa short term is lumiit. Next slide po. Sa changes in equity naman, i-breakdown lang natin. First, sa membership, nagkaroon ng additional membership na 141,000, putting us to a total of 1,178,000. Next po. Next pa. Sa donated capital naman, an additional of 116 million, while nagkaroon tayo ng realized as income na around 86 million. Next po. Miscellaneous contributed capital, nagkaroon lang ng additional na 74.5 million. Next po. Then sa accumulated losses naman, bumaba siya ng 575 million due to some adjustments and a net income na makikita din natin sa breakdown mamaya ng income statement. Next po. So sa cash flows naman po natin, dito natin makikita kung saan umiikot yung pera ng electric cooperative. So first is sa operating activities. Of which yung operating activities natin, makikita po natin dito, may 103, yun yung pinakamalaki, 103,000 na increase. So makikita natin siya. Next slide. Next po. Diyan sa receivables net. Diyan po yung difference po niyan, yun po yung naging difference doon. Next po. Sumunod, balik po muna saglit. Yung sumunod dito is yung sa trade payables, nagkaroon ng decrease na 89 million. Makikita naman natin siya dito po sa, next po.
trade. Sorry. Dito po sa trade payables. Balik po muna konti. Dito po siya ito pong trade payables, yung pong ano siya, sa accounts payable naman po siya. Sige po, next po. Sige po. Yan po, dito po siya, yung difference po neto, yun po yung 89 million. Sige po. So yun po yung sa operating activities. Next po. Para naman sa financing activities natin, ang pinakamalaking naging contribution dito is yung sa long-term debts na 91 million, which is galing po siya sa, sige po. Next po. Galing po siya dun sa pinaka-top, yung long-term liabilities na 77 million. Kung makikita po ninyo, wala po siya sa December 2023. Nagkaroon lang po ng dito sa September 2024. And yung current portion po, maliit lang po yung sa December 2023. Then nagkaroon po ng September 2024 dahil nga po yung sa binanggit ko kanina na loan po. Next po. So, ito na po yung Statement of Comprehensive Income. Palinawin lang natin. So, sa September 2024, nagkaroon po ng energy sales na 2.9 billion, while ang cost of goods sold po natin ay 2.7 billion. So, ang gross income niyan is almost 276 million. Next po. Sa expenses naman po, there's a total of 255 million plus another expense na finance cost na 35,000 minimal. So there is a total of income from operations. Sa operations lang po ito na 19,771,000. Tapos nagkaroon po ng other income na 16,566,000. So ang total na net income natin for September 2024 ay 36,388,000 compared sa December 2023 na 60 million. So dito po sa September, meron pa naman pong 3 months na naiiwan. So tingnan lang natin by graph sa energy sales. So sa energy sales po, makikita po natin na ang pinakamalaki po na ang pinakamalaki po is from residential sales. Ito po yung mga galing sa mga bahay, residential sales, which is yung 51%. Sumunod po is commercial sales na 34% and 6% sa industrial sales. May 9% po from others. Ito po yung sa galing sa irrigation and sa mga sales to public street lights, public facilities and buildings, mga ganun po. Next. Sa cost of energy sold naman po tayo, dito po yung sinasabi ni AGM kanina na dito nanggagaling yung kuryente na isinusupply sa inyo. So 72% po nito ay galing sa IEMOP, 14% po ay galing sa NGCP, 5% po from others, and 9% po from PISAM. Next po. Sa expenses distribution naman po, yung sa income statement kanina na expenses, so ang malaki po dito is from distribution expense, 44%, admin and general, 33%, and sa consumer account po is 23% lang po. Tignan natin siya percentage-wise. So dito po sa percentage, makikita natin yung difference ng September tsaka December 2023, which is hindi naman po siya magkakalayo. So pinakaunang area is yung cost of goods sold. Kung makikita po natin, yung cost of goods sold natin is nasa 90% po nung binabayaran natin. So yung sa total na net sales, 90% po doon ay napupunta doon sa yung energy na isinusupply din po sa atin. Susunod po dito is yung sa, balik po muna saglit.
Yung sa ano, yung expenses naman po, itong next na malaki, pero around 8% lang po yan siya. Ito po kasing sa baba, 90% ito. Yung sa taas niya is 8% lang po yan siya, yun yung sa expenses. And then yung dalawang maliliit na numbers na nakikita niyo po sa taas, yun na po yung income ng Casoreco 2. So yung income po na ito, pumupunta po siya dun sa accumulated losses natin dun sa equity. Yun lamang po. Thank you so much. God bless po. So, thank you very much po, Ma'am Auditor, Ma'am Ms. Valdez. So, with that po, mga tugang, iyan po summary report kang kamugtakan kan sa tuyang Casoreco 2. So, for our agenda, first is we have the approval of the capital expenditure for the year 2025. Ano po? So, kay puwan po ni na approval kan sa tuyang membros konsumidores para po mapatagos to ang serbisyo kang sa tuyang kooperatiba. So far, ini po ngunyan, kung may gusto po kamong idagdag, so I have only one agenda for today. Ano po? Iyon lang po yan. But if you have any other agenda na you would want to tackle, ano po? Yes po, Madam Secretary. Mr. Chair, I would like, may we add in our agenda our proposed construction of the Casoreco building? Ano po ang gagamitin to dyan? Sige po, Madam Secretary. Yes po. Any other? Good afternoon po. My first concern is for the additional agenda. With the permission of the board, could I request an additional agenda for the sale or lease of the Casoreco lot beside DCT Hardware? Will it be included in the agenda? Yes, we can add that po, former Director Borja, for this, for the inclusion for our agenda for today. Yes Thank po. you. I have three more concerns. Yes po. Regarding my first concern is, this is addressed to Director Cornelio, as he is the one in charge for the ISO application. Please advise the status of the ISO application. Thank you very much po. Another one? Your last? The last. You informed us that you have three concerns. One is for the agenda, the other one is the update on the ISO. So what's the other one? The project and Zone 7 in Siyempre Bombon, as this was scheduled before when I was still a director. Up to now, Zone 7 po, could you please enlighten us? What is it in the project at Zone 7 of Bunbon? it's the installation of the lines. It took years. And will you please update from the construction department? Sige po, acknowledge po. Salamat. Thank you very much po, former Director Borja. Likewise, any more agenda na you would want to ask? Yes, you are acknowledged. Former Director Odiada. Hello po, good afternoon. As former Director of Magarao District, I would like to request the board to give us a budget for the construction of the building of Magarao Kanakman Sub-Office, because we already have a lot already named under Casoreco 2, and I believe that the Casoreco 2 can provide us enough fund for this year para po sa mga taga Magarao na magkaugwa naman ng sa diring opisina, kabali po ang mga taga Banwaan kang Kanaaman. Salamat po. Acknowledge po.
So with that po, what we have now is, first for our agenda for today is we have the approval of capital expenditure for 2025. And as requested, added by former Director Borja, the sale and lease of the property at Casureco 2, likewise the Casureco 2 building. Second is update on the ISO, likewise the Zone 7 installation of lines. And likewise with the request of our good former director of Casureco 2 from Magarao, the allocation of budget for Kanaman Magarao's of office. So with that, any motion for the adoption of the agenda for today? Yes po. Good Sir afternoon, Roson. Mr. President, Board President. I have a clarification about this Race 3 project. One, construction building from Magarao. Ano po, igwa po kita ng budget? Sir, we will go to that once we are on that issue. Yes, so sir. for now po, For we just need an approval for the agenda. Yes, for clarification only, Mr. Chair. Ini pong construction sa Magarao. Dahil nga po aram kan mga taga-kanabang kung ano po ang rental dyan sa opisina kang Casureco 2. Second, ini pong construction of Casureco building. Aloy-aloy na po ni yung pinag-raise. Aloy-aloy na yaw sa agenda. Dahil man aram kung ano ang budget po dito sa construction kang building. Dapat maaraman po kang member consumers. Tagani kami magtubod. Third, Casureco lot for lease. Dahil nga ni Arab kung sa inyo Casureco lot na yan, tapos mapatubod ng tao, member consumers, na ipaparkila yan, how many years? Sisay po makikinabang kani, dapat ang gabos na mga proyekto na pinagre-raise sa Casureco, lalo na sa AGMA, tayo po Annual General Membership Assembly, dapat po makinabang ang mga member consumers. Saro lang po ang pakiulay mi, Mr. Chair, na tawan po nindong 100% full support na ini po nga taripa kang kuryente. Kung mapipili, ibaba po nindo. Iyan po ang pangangay po kan member consumers. Salamat. To God be the glory. Mabuhay po ang Casureco 2. So you are acknowledged po. Thank you very much for that concern. So acknowledged po yan, Mr. Roson of Kanaman. Now we now go to the any movement. Yes, sir. Mr. Chair, this is about the report regarding the financial. This is observation. Okay. Because sir, may we know your wala name, akong please? nakitang financial Sir, please report introduce yourself based first. on the MCOPE. Wala akong nakita. Sir, please introduce yourself. I'm Mr. Lucero, Bombon District. Mr. Lucero, Bombon District. Lucero. Yes, sir. My question is about the financial report in MCOPE na yun ay dating MSAC and ginawang MCOPE. And I know for the fact that when MSAC organized by 2016, I stand corrected, there is a budget intended for that particular group and that will be used or given in every quarterly meeting of the members of the MSAC. And in every district, there are 10 representatives having at least 10 members. So if we will compute that in the 10 districts, more or less or less than 100 member of the MSAC attended every quarter. Parang 200 pesos noon ang ibinabigay. 200. Ginagamit yan sa transportation. Nagrereklamo nga ang si Roma at saka ang Tinambak kasi kokonti, including di Minalabak. Mas mabuti kung Naga City lang, medyo walang problema. Ang tanong ko,
asan yung report starting from 2016 up to present, kasi every year naman, gumagawa ng budget ang board intended para dyan sa MCOPE ngayon. That is my question. Nasaan na yun? And another question, but hanggang ngayon, ang sabi noon, 2018, magkakaroon na ng pagpapalitan ng MSAC at ng MCOPE. But hanggang ngayon, wala pa. Kaya dapat malaman namin kung ano na po ang nangyari. Thank you very much. Your acknowledge po. Now, dahil po kita matatapos, ano po? We will go to the open question and answer portion. First, we need to approve first ito pong agenda for today. Ano po? Any move on? And ang proper procedure. Ang agenda saro. And there are amendments to the agenda. Saro-saroon taputa kung lukso-lukso kita magkakaintindihan. Precisely po. So, ito ngunang kaya nga I am here na anong tanguna. Halimbawa, so manungod ka itong lease, contract, whatsoever, susunod, so and so and so forth. So, Carson, with your respect to Ed Lucero and the President John Ozon, please, at siya nagaros ito. Thank you very much, sir. Kaya there is a motion here to include that under the agenda. That is an amendment to the agenda. So I seconded the motion for that particular amendments to the agenda. Thank you very much. So there was a motion. Any second the motion? There was already a movement for the adoption of our agenda for today, including the addendum. Yes, Mr. Chair. I respectfully move. Sir, excuse muna. I believe you to take a seat first. Dapat kita in-acknowledge. We need first to approve the agenda, including the additional amendments for the agenda. Yes, so are Mr. you Chair. seconding the motion? Yes, Mr. Chair, I stand here to approve. Okay. Thank you very much, sir. Okay. I respectfully, Mr. Chair, to approve the motion of Honorable Kagawad Rigondola of Municipality of Pili, Camarines Sur. So, Mr. Chair, move for approve. Thank you very much po. So since there was already a movement and a seconded, approved by Mr. Ozon and Rigondola, and yes, Sir Garoche. I second the motion. Thank you very much po. So we will now proceed to the first agenda for today, which is the approval of the capital expenditure for the year 2025. So may I request a representative from our core plan engineering for the presentation. Diyos maray na udto po sa gabos. Ngunyan po, sa kuya pong ipipresent ang proposed capital expenditure o CAPEX project kan Kasureko to sa taong, ngunyan na taong 2025 hanggang 2027. Ini po ang background kan CAPEX program. So sa presente po, ang sa tuyang RFSC rate ay 0.2178. So ang mga project po na paggagamitan kayo ni, kinakaipuanta pong i-apply sa ERC. So arog po kang mga darakulang project, ini pong pagpagibunyato nin substation, mga upgrading kang mga linya, pagbakaltan nin bihikulo asin ito po nga ning opisina as in building kang Kasureko to. Ngunyan po, kung sakali pong sobra ang kantidad kang mga project na iniyo po kinakaipuan
ang approval kang general membership. Inuton ko po ang sa capacity project, inuyo pong substation development project. Sa taong 2025, may naka-schedule po kita dyan na dagdag na 10 MVA power substation sa Minalabak. So igwa po ining capacity, igwa po ining proposed budget na 30 million. Then, dahil man po siya may energize kung mayong 69 kV subtransmission line. So, ma-construct po kita dyan na may proposed project po na 1,014,531. Siring man po sa taong 2026, kita po madagdag man in another 20 MVA power substation sa San Felipe na may proposed budget man po na 72.9 million. Pag-abot po sa power quality, iniyo pong operating kang conductor sa Mangiring to Harubay, Calabanga na may proposed budget po na 3.4 million. Siring man po ang conversion kang primary distribution line sa Baras, Santa Teresita, Canaaman na may proposed budget po na 4.2 million. And iniyo pong reconfiguration kang mga linyata na 65,497,000. Sa taon pong 2026, phase 2 po kaini na may proposed budget po na 28.4 million. So ang subtotal po kaini kang power quality project nagkakantidad po na 73.2 million sa taong 2025 as in po 28.4 million sa taong 2026. Digdi po kita sa safety project. Iniyo po kasimbagan naman po ini sa kahagadan kang NEA as in DOE na kita mag-innovate in panibagong technology. So malaag po kita nin mga SCADA system sa satuyang mga substation. Digdi po sa Calabanga, Naga, Concepcion, Naga San Felipe, si tutugdok po sa Siruma, sa Minalabak, na nagkakaigwa po, na nagkakantidad po nin 2.5 million sa taong 2025. Iniyo pong mga rehab kan sa tuyang mga linya para sa resiliency program na may proposed project po na 646,000 sa taong 2025 as in po sa taong 2026 na may 401,000. Another po, SCADA system po sa 5 Cantinambak substation na may capacity 5 MVA sa taong 2026 man po yan naka-program. Another project po, iniyo pong relocation kang pole and operating kang primary conductor along Milaor, Minalabak, Pili Road, San Francisco, San Juan, San Lorenzo, San Felipe, Santiago, del Carmen, del Rosario, Minalabak na naka-schedule man po sa taong 2026 na may proposed budget na 1 million. Iniyo pong relocation kang poste po sa may Milaor, Minalabak, Pili Road to Tagbong, Pili na may budget po na 5.7 million. Relocation of pole sa Anayan to Himao, Pili na may budget po na 7.2 million. And rehab and reconductoring kang 3-phase primary line to 40 ACSR Abelia sa taong 2026 man po yan, 1.9 million. Rehab and reconductoring of 3-phase primary line to 336 MCM along Lerma, Balintawak sa taong 2026 man po siya naka-schedule, 1.8 million. And rehab kan 3-phase line and secondary line sa Kiburak, 1.1 million sa taong 2026. Installation of switchgear sa Naga Concepcion Substation po sa taong 2027 po siya naka-schedule na may proposed budget na 20 million.
and relocation of poles and conversion of lines from single phase to three phase sa San Felipe, Minalabac, Malitbog, Milaor, Camarinesor na may 2 million budget man po sa 2027. So ang subtotal po kayo ng safety project sa taong 2025, nasa 28.7 million, sa taong 2026, 8.9 million, and sa taong 2027 na may proposed budget na 22 million. Digdi po kita sa system loss project. So, sa ngunyan pong taon 2025, iniyo pong replacement kang mga route ng metro sa tuyang mga residensya. Iniyo pong 6,750 meters na may budget po kita, proposed budget na 19,372,000. And iniyuman pong replacement. Katakod man po ini duman sa pangapudan na mag-innovate naman kita. So ibababata na po siya sa tuyang mga residential. Ma-automate naman po kita kang mga metro. So tulong phase po ini from 2025 na may proposed budget na 6 million hanggang 2027. Then installation po kayo ng street light sa various location, 3.3 million po ang proposed budget hanggang 2027. Then replacement, upgrading of 103 unit si mga mga luma ng metro kay ini pong mga big load consumer na may budget po yan na 2 million, and replacement of 6,646 mechanical meter sa taong 2026 and 2027 na may proposed budget na 19 million. Siring man po ini pong rehab as in upgrading kang linya sa taong ngunyan pong taon na 2025, may proposed budget kitang 13.9. Sa taong 2026, 13.8 million. So bali ang subtotal po ini yung Systems Loss Project sa taong 2025, may subtotal po siyang 44.3 o around 44.4 million, and sa taong 2026, 42.4 million, and sa taong 2027, 28.5 million. Proceed po kita sa project kang mga system reliability. So, aramtaman po ang sa tuyang lugar, permi po kitang binabagyo. So, kinakaipuan po nin mga buffer stock sa tuyang mga materyales. So, may naka-allocate po kita dyan, proposed budget, kunya na taon na 37.8 million, and sa 2026, 33.3, and 2027, 34.9 million. So, bali, ang subtotal niya, sinsaruman lang siya, so, pares lang po. Para po sa other network, iniyo pong pag-procure tanin mga metro, transformer, na gagamitin sa new connection, service drop wire, as in po, iniyo pong pag-extend, expansion kang primary and secondary line. So, igwa po siyang subtotal sa taong 2025 na 26.3 million. Sa taong 2026, 33.3 million. And sa taong 2027, 26.2 million. Next po, ini yung project po sa non-network development. So, since may iskada kitang project, kay puwanta po rin iskada building. Ini yung po ngunya na taon na may proposed budget na 3 million. Makonstruct man po kita nin TSS building, as in tong storage kang mga transformer ito pong mga Juna for disposal. So, may proposed budget po kitang 5.1 million. Construct, set up new server room as backup sa new ISD building, 1 million. Fabrication of storage rack,
for MSAD record room, the installation of award gallery shelves with lighting at OGM and Naga area lobbies na may 1 million man na proposed budget. Construction of covered storage area, newly delivered electrical material and line equipment. So 1 million man po ang satuyang budget. Construction of building for CMSO sub-office. Sir, yun na po ini sir, si hapot mo po. Director Ojada po. So may ngunyan po siyang taon. May proposed budget po kitang 8 million. Then construction, installation, radio room. So sa taong 2026 po, may proposed budget kitang 6.8 million. Iniyo pong improvement kan covered court sa taong 2026. 6 million. Siring man po ang construction kang building kang Milaor Minalabak sub-office. So 7 million man po ang satuyang proposed budget kayan sa taong 2026. Construction of new administration building, phase 1 and B. So naka-schedule po siya sa taong 2026. May proposed budget po na 62 million and 2027. So si mga other furniture po, si mga kaipuan po sa opisina, may proposed budget kitang 10.3 million, at transportation 51.1 million. Laboratory equipment, si mga ginagamit po kan sa tuyang mga technical personnel na may 5.5 million. As in mga tools and gadget, 2.5 million. As in ang mga kaipuan kang mga IT na may proposed budget na 9.5 million. So ang subtotal po, kang network development project sa taong 2025, 98.2 million. Sa taong 2026, 128.4 million. And sa taong 2027, 67.4 million. So sa kagabusan po, itong mga nabanggitan ko pong project, igwa po itong total sa taong 2025 na 339.7 million. Sa taong 2026, 348 million. As in sa taong 2027, 179.1 million. So, iyo po ini ang indicative rates ta. So, ngunya na taon po, 2025, igwa kitang projected sales na 483,736,448 kilowatt hour. So, kung babasan ta po si dati tang RFSC rate na 0.2178, kita po makakakolekta nin 105,357,000. So considering po na si total project cost inaabot nin 339 million, kulang po kita nin 234,418,000, kaya po nagkaigwa kitang indicative RFSC rate na 0.4846. So kung susumadahon ta po yung duwa na yan, ang total niya po is 0.7 ang magiging satuyang RFSC rate. Siring man po sa taong 2026, may ano po kita dyan, may projected sales na 522,567,832 kilowatt hour. So kung babasehan taman po giraray si dating rate, 100, ang magiging makukolekta ta, 113,815,000. So, since igwa po kitang proposed budget sa taong 2026 na 348 million, kulang po kita nin 234 million. Kaya nagkaigwa po kitang indicative RFSC rate sa taong 2026 nin 0.4481. So, ang total po kayan, magiging 0.6659 ang magiging RFSC rate sa taong 2026. So sa 2027 po, similarly po,
0.1 man lang po ang magiging indicative rate dyan. So pag tinotal ta si Dua, magiging 0.3186 man lang po ang magiging indicative rate sa taong 2027. So igwa po dyan, simulation po kang rate impact. So para madali ta pong maintindihan, halimbawa po kung kita nagkukonsumo sa satuyang harong, nagkukonsumo kita ng 100 kWh, kung si dati na 0.2178 na rate, ang satuya pong binabayadan dyan, around 21.78 pesos man sana. Ngunyan po, kung ilalaog tayo ng project na ini, sa taong 2025, ining 0.7024 na RFSC rate, so, magiging 70.2 na ang magiging rate ta dyan, so nagkaigwas siyang variance na 48.4599. So, po yan ang si diferensya kan paglangkaw kang rate ta. Sa 2026 man, ang magiging variance 44.8, as in sa 2027, 10 pesos man sana po. Ipo ini ang aprobahan kang general membership, si total para ma-implementa po si mga project na nasambitan ko. Ang total capex cost na 339.7 million sa taong 2025, as in sa taong 2026 na 348 million, and 2027 capex cost project na 179 million. So, iyo po yun ang aprobahan ta na indicative rate sa taong 2025, 0.4846, sa taong 2026, 0.4481, and sa taong 2027, 0.1. Okay, thank you po. Hello. So, any move-on po for the approval of our CAPEX for 2025, 2026, and 2027. As mentioned po, this will be the basis po para ma-implementar ta si mga programs and projects, especially with regards naman sa upgrading kan sa tuyang system. So, any move on? Yes, Mr. Chair. On You're behalf acknowledged, of IMCOP. President Ozon. Yes po. Yes. On behalf of IMCOP of Casorico 2, Mr. Chair, I respectfully move to approve the approval of capital expenditure for the year 2025-27. So move, Mr. Chair. Thank you very much. Any second? Bilang taga-Magaraw, I second the motion. Thank you very much po. Ma'am Lorena Aguirre. So since there was already a movement for the adoption by Mr. Ozon of our CAPEX for the year 2025, 2026, 2027, and seconded by Ma'am Lorena, we now approve the CAPEX for the year 2025, 2026, 2027. It's now approved. So we will now proceed with the second agenda, which is the sale and lease of the Casoreco property. Just a backgrounder, part lang pala, sorry. Thank you very much, Madam Secretary. So, if you can still remember in the year 2000, bikulong ko po. Thank you po sa pag-remind. So, kung nagigirumduman po nito, kang AGMA kan 2020, nagpa-approve po ang board, which was approved kang AGMA na part of the property, ito po kaning sa gilid kang City Hardware, will likewise be entered into partnership. Siguro araman po nindong nangyari kang panahon kang 2020. Ano po? 2019, 2020, 2021, 2022 was a very challenging year for us. Gabos man po siguro kung nagigiramdaman nindo, yaon po duman si COVID.
So precisely the reason we had the difficulty, the board and the committee in charge had the difficulty of looking for partners. Ano po? Supposedly, kung nadagos po to, igwa kitang magayon na building ngunyan. Kung magayon po ang building ta, to the question which was added in the agenda for the ISO accreditation. Ano po? Di po kita pwede magpa-ISO accreditation kung medyo po makanusman ang lalawgon kan sa tuyang mga building. So, saro po lang po itong part para sa implementation supposedly kang ISO. Ano po? So with now, there was a request to add for the agenda for the sale and lease of the property for the purpose po of upgrading our services, likewise our edifice. So ano po ang pleasure kang body with this? Do you want it lease or do you want it for sale? Ang suggestion ko po if we could have it both approved by the body, para po ma-determine kita, aadalan po kang committee in charge, which one is beneficial to the cooperative. It is the lease or is it the sale of the property? So iyan po, papa-approval mi sa Indo, but nonetheless po, aadalan pa man yan kang committee na in charge lagi sa kaso Reco 2. Yes, sir, you're acknowledged. Please first identify yourself. Ferdinand Valencia, Concepcion Grande, Naga City. I move for the approval of the proposed sale or lease of the Casoreco property. Thank you very much, Sir Valencia. So there was already an movement for the approval. Any second? Mr. Chair, clarification only. I-grace na po ang lease or rental kanasabing site kan lote niren Casoreco 2. Dahil man po arap ka mga member consumers kung pira pong square meters po yan. Gurano po ang per square meters. Dapat po, bago tayo raise sa mga member consumers, may idea na po kami tayo itong mga pwedeng potential na mag-list kayan o magbakal, maaraman tulos. Thank you very much po. That's precisely the reason why sinabi ko kasubago, ano po, ini po aadalan pa. But to ensure, kasi po haloy man po ang approval kani. Even po inapproval ni kang Agma, there is still a need. Iyan po, ipapasa yan sa NEA for approval. And while waiting so, magibo na po kita, aadalan na which one is beneficial sa satuya. Is it the lease or is it the sale of the property? Kaya po nga pigdadarami sa indusya, para po may approval na kamo, isasabit yan sa NEA. Ini po is only partial approval na ang membros consumidores nagkakasaro for the purpose na mapakaray ang serbisyo kan sa tuyang kooperatiba, asin mapagayon ta ang lalawgon kang kooperatiba ta. Through what? Kung magayon po ang edifisyo ta, mas madali man po sa tuya ang magpa-approve katong haloy ng pigahagad, which is what? ISO certification. You know for a fact, na pag sinabi po ang sarong kooperatiba o sa sarong institution po is ISO certified, it follows the highest standard of operation. Precisely, we need that one. But before we can do that, we need to upgrade the system and the services we are providing to our member consumers. So now po, ang kaipuan ko is a second motion for the approval since there was already a movement for the adoption of the said sale or lease of the property. Yes po, Mr. Bora. Actually, I am against the sale of the lot. I am in favor of lease. Sa lease po kaya, pakalampas ng 25 taon, kung iyo ang pagkakaurulayan, ang lote sa diri manggiraray. Itong edipisyong itutugdok, magiging sa diri kan kooperatiba. Yun lang po. Thank you very much. Utrong ko po, precisely the reason why ang pinapapurwin mi sa Indo, sale or lease of property, kasi po aadalan po yan kan sa tuyang komitiba, which will be beneficial to our cooperative. So any second motion? Yes, Director Changoco.
I move to second the motion. Seconded by Director Changcoco. We now approve the sale and lease of the property of Kataid po kang City Hardware, Hello, kang Mr. Kaso Chair. Reco 2. Mr. Chair, excuse me. I move for the lease only of the property, not for sale. Thank you. So that is acknowledged. But remember, it was already moved by Director Changcoco for the sale and lease of the property. But we acknowledge po your recommendation. So now we will proceed. Yes, sir. Concerned with what? Please first identify yourself. Sa pong consumer, ako po ang interim president kang Cockbill Subdivision. Ano po? Mr. Rufino Saballa. Ang ikaklaro ko lang po, most of the time, o every week, nagba-blackout sa area me. Sir, excuse me, sir. Dahil pa po kita tapos sa agenda, we will entertain the question and Ikaklaro ko answer. lang, kasi patapusin muna po ako. Kasi may nadagog na akong mga project na supposed to be implemented do. Pero mayo akong nadangog sa rehab kang Samuya. Itong area me, going to Bagong Sirang and Copradia. Nag-meeting kami kay ito, yaon sa Samuyang Kapitan, na ma-rehab da akamo. Ang problema, naghahagad po ning kasuratan ang kasureko daa through our barangay captain para kamo makapag-rehab sa area me. Tama po? Tama. Yan. Sa Muya naman po, bilang interim organization, dai pa po kami nalilegitimize. Kaya, more on, dai kami makakatao ng certification na magpadagos ang rehabilitation nindo sa area me. Ano? Iko-convert databi from secondary line siguro or i-upgrade nindo para dai magpara-blackout. Iyo po. Kami po supported na maray sa Indo, siring man, dahil na po kamo maghagad ng kasuratan sa Muya. Iyan po, turnover na po yan sa siyudad kan Naga. Ano po? Frankly po, Naga po kamo ma-koordinar, bako sa Muya. O, yan lang po ang hagad ni po. Salamat po. We will tackle your concern po, Mr. Valencia. Kalama? Saballa. Mr. Rufino Saballa. Sabalan. So we acknowledge your concern, but iyan po i-address ta during the question and answer portion. Pasensya na po, pasensya na. Nabasa ko lang kaya so sa we ano. just need po to proceed duman po sa procedural ta. Kang meeting ta kagagma. Ayun po. I hope you also understand. Pasensya na po. Sige po. Pasensya na. Acknowledge. So we will now proceed po again to the second agenda, which again is the ISO certification. So I understand the one in charge before was Director Cornelio. So Director Bora and was passed on to Director Cornelio. Am I correct, sir? So just an update siguro, ano po? I'm likewise familiar with the ISO certification. So mas mahaba-abo ang proseso kang sa ISO. And sabi ko nga di kayan, part of which is we need first to upgrade itong inaapod tang consumer service and likewise Sulalaugon. But with that, I'd like to give the microphone po to our good director from Naga North, Director Cornelio. Good afternoon. Good afternoon, Lodi, Director Bora. Matindog ako para mahiling lindo ang kagwapuhan ko. Actually po, ining ay isong ini, biglaog po ini sa agma ni Director Borja. Kang mga nakaaging agma, if we recall, ini makairiba kong Director. And, na-approbang po ini. Pero, ang problema nga ni, uminabot po ang pandemic.
halos 2020, 2021, and uminabot po sa 2022. And our AGM, nakaabot naman sa iya, willing man siya to support. Pero napundo lang, taday po nga ni nakakahiro ang pag-travel. Kasi ako na ang tinawaan ni Director Bora, kasi bako na siyang director, pinasa niya sa kuya. Kasi dream ko man po ining ISO. One of the best project ini na gusto kong mangyari sa Casureco. Ang gusto pong sabihin ka ini, na sarusan ng pirilditan mo sa mga gadget kang sa tuyang sa Casureco, madali mo pong ma-access. Kaya, bayaanin do, mga pag-iriba ko sa AGMA, ang board meeting mi po sa pitsa 4 kang Pebrero. Ilalaog ko ni, and mahapot giraray ako, and dadagdagan ko ang sa kuyang kakulitan para ma-realize ta po ining dakulang pangiturugan na ini. Diyos maray na hapon po sa Gabos. Thank you. Thank you. I think yung pinipresent sa consumers, two things. It's either lease or disposal. Before anything else, hindi makakamove ang electric cooperative kung walang consent ang member consumers. Ano ba unahin? Rental ba o lease or disposal? Now, ang gagawin kasi niyan, afterwards, gagawa ng due diligence ang electric cooperative. Kung lease, ano ba ang cost per square meter? So, kinakailangan kasi yan, makikipag-consult pa kami sa city government. Kung anong i-charge, kung lease and so on. Now, kung disposal, ganun rin. Kinakailangan malaman ng market value o kung tinatawag na current value, whatever it is. And then, ang next step dyan, for transparency, nagko-call kami ng tender. Lahat ng diniscuss dito sa AGMA is subject sa approval ng NEA at subject sa audit. Kaya kung halimbawa, sabi natin it's either lease or disposal, magpipresent kami ng due diligence noon. Alin ba ang advantageous? Yung square meters doon, kung nakikita ninyo yung ating headquarters, doon sa may security guard, papunta doon sa may city hardware, non-performing asset yun. For so many years, nakatinggal lang yun, wala tayong kinikita, although nag-appreciate ng lupa, pero walang production. Whereas, ang opisina naman namin, kung makakabisita kayo, depreciated na. Kung baka mamaya, pa-condemn na yun ng fire department ng Naga City. So, ina-anticipate namin na sana magkaroon ng sariling building. And then, lahat naman ng co-ops may sariling building. Yung rental dati, kaya medyo ako personally, hindi ako nag-sold out sa na magko-construct din ang co-op nasa second floor. Hindi pwede yun. Kasi may mga materials tayo, may mga consumers, madidisturb ang mga locators sa ibaba. Dapat may independent tayo na makakamove freely yung member consumers. So ang plano doon namin, kung mabivisualize niyo yung New Vista, may substation kami, doon sa may tabig doon, ang plano namin mag-construct ng new building. And then probably, dahil sa bago na, we can improve or add yung mga office, halimbawa ng MCOP, whatever it is, o kaya yung regional office, pwede namin i-incorporate yun. Then, of course, after due diligence, merong outline engineering design. Ano ba mga klase ng ilang square meters ba yan, magkano costing, and so on. So may maraming proseso pa yon.
i-ano pa rin siyempre. Ang point lang kasi, gusto nating maging self-sustaining, in other words, yung gagastusin natin, hindi na kinakailangang mangutang pa tayo. Kasi pag ginawa natin yon, i-charge na naman sa member consumers. Tataas na naman ang rate. Kasi magiging part ng CAPEX yun. Ngayon, kung disposal, wala na, hindi na ano. Hindi naman tayo nakakasiguro na ito'y a-approve ng National Electrification Administration. We'll just try. So, thank you very much. I hope naliwanagan po kita duman sa explanation ni PSAGM. Again, sabi nga ni Kayan, para makadiretso kita, kay po ang mag-provide. Si Say po sa Indo ang nakadumana sa main office kang Casureco 2. Kung mahihiling po nindo, medyo luma naman talaga siya. So it was built, dahil pa ko pigwa pangaki. Kasi po 45 years old pa lang ako. So anyway po, so I hope this clarifies the issues, whether to lease or to tawag dito, i-sale ang property. Ano po? It will bounce kaya into one. Kung mautang kita as a grant or as a loan, it will be an add-on to our electric bill. Ano po? So I hope that clarifies everything. Yes, Director Barra. About ISO po. We're on the ISO. When I was still an incumbent, I was the proponent of the ISO. And I understand that I understand from my colleague, who is the DNB quality surveyor, that they had already a meeting in Manila during the pandemic time, and they were instructed to form committees just to start the manual of the ISO. That did not materialize. I hope Director Cornelio will take charge of the wheel. Thank you. Thank you very much po. Siguro update man po, last year when it was opened after the AGMA, Mr. Pangaranan ko na po, sir, maparam ako, I'll name drop you now, Mr. Bong Pangilinan of the ISO, nag-visit na po yan sa Casureco 2. And nagtauman po siya ng mga advices, and one of which is, first, kay punta po munang ayuson sa serbisyo. Second, we need pong i-upgrade ang gabustang edifice. So, saro sa mga party lang po ito, but ang kagayunan po kani, nagluluway-luway naman po kita. We don't want po kaya na mabayad kita, then, bako po pala, ang ISO po pala, for the information of everybody, is not for free. Ano po? The payment po will depend upon the size and the number of a corporation. Although po nga ni, sabi ko kayo sa Indo, one of the advantage, if we are ISO certified, it's just po, pinapatunayan ta that the services provided by Casureco is within the standard of international standard. Ano pa? So with that one, sir, thank you very much ulit sa pag-remind kang ISO. So we will include that one already. But sabi ko nga ni Ken is, may proseso lang po kita. But nonetheless, sasaro-saroon ta po yan. Ano pa? So kung nahihiling po nindo, pinuunan ta po sa digitalization. So if you will observe, mas madali po sa proseso tangon yan. We were nagtipon ta po around 7,000 plus for this AGMA alone using the available technology. So kung mahiling mo naman, luway-luway mo po kitang nagsishift. Ano pa? Towards Casureco 2 digitalization. And part of which po nga ni is the ISO. So since there was already a movement, may we now call for the second motion for the adoption katong sa ISO para po maklose ta na ni. So seconded by Director Cornelio, we now approve that the ISO be included in the programs of Casureco 2. Now, we will proceed to the other one issue. Actually, this is not more on to be part of the agenda. Dapat po yan naman sa other. But nonetheless, this is to acknowledge ito pong pigsasabi ni
former Director Bora, itong sa Zone 7. Ano po? So naghapot na po kita kayan sa likod, kaya po kung nailing daw, sige kasi po, dahil ko na inabutan. Dahil ko na po siya inabutan, kanga po nagtukaw as board, and likewise, kanga ko nagtukaw as the acting board president for Casoreco 2. Ano po? So naghapot na po ko kani sa Calabanga area. The good news is, igwa na po siyang request. Challenge is, for now, we are waiting for the approval of all the materials. So, bako po kayang araw kayong kadali, sabi ko nga ni Kian, we're trying to correct the systems and the procedure being done inside Casoreco. Kung kadto po madali, ngunyan po, medyo nahaluyan ta, for the reason, we are now very strict with regards po sa procedural process, especially in the conduct of bids and awards of all the materials and equipment sa laog ang Casoreco. I hope na-answer ta po, but there's already an assurance coming from the Bonbon Calabanga sub-office na once the materials is available, automatic po ang pagkaag katong mga request na itong equipments and lines. So for number 4, I think for the number 4 issue or agenda that was brought up by our good director from Magarao, nahiling mo naman duman, there was already an approval for the allocation of funding for the construction of Kanaman Magarao sub-office. Again, ulitin ko, igwa po kaya kitang proseso. Ano? So, to mention, ang nakopya ko po duman, nakodigo ko, matibay pa po ang mata ko, it's around 8 million. Yes? I would like to say thank you for the support with the request. But just to clarify, the budget for our office was already included for the past several years. It is not just implemented. The reason why I asked it to be included into this agenda so that it will be highlighted. Kasi baka next year, included na naman sa agenda, pero di man implemented. So is that the reason why po? So I hope the board will support. Padangat man baganindo ako, bako. So I hope you'll support Magarao and Kanaman sub-office this year. Thank you. Thank you very much. So any move on for that? So we now approve, since approved na sa, included na sa dumansa, CAPEX for 2025, 26, 27. Yes po. With due respect, kasi with the recent typhoon that hit our area, Typhoon Christine at saka Typhoon Pepito, although we were badly damaged by Typhoon Christine, may mga new development that crop up, especially sa acquisition ng real property. Again, we have to conduct due diligence if we are going to put up substation or office on the existing real property that were acquired before. Wala akong nakitang hindi binaha. Even Magarao, Bombon, Minalabang. At it requires a lot of money to backfill the area. I-backfill mo nga, paano ka nang makakarating doon kung sakaling binaha. So, kinakailangan medyo pag-aralan muna natin. Pag-aaralan natin as early as possible so that we can, if possible, look for another possible site na hindi maapektuhan ng baha. Kung apektuhan man baha, hindi masyadong malalim. Kasi malalim eh. Kasi medyo, nakita namin yun eh. Kasi dumaan ako Magarao, Calabanga, parang river yung both sides sa highway. So, marami kasing development na kasi for every opportunity kasi we can learn from every calamity. Nakikita natin ang improvement na dapat gawin. Importante kasi we try to improve whatever kung anong consequences na gano'n. So
So thank you very much, AGM. So we will now proceed to the number 5. Yung MCOP. So pinalaog po to. Just an update sa MCOP. So I understand kaipuan po igwang mga regular meetings ang MCOP. Ano po? So with that, there is an allocation of allowances and everything. But we need also to understand na because of the pandemic, medyo realign si all the budget for that. And we need to prioritize. Ano bang priority ta for now? But here's an assurance to all the MCOP. Sa ngunyan po in the institutional committee, which I am the lead person, nagpapagibo na po ako ng mga programa whole year round wherein po kabali po duman ang MCOP. Our apology if for the past years medyo sabi nga ni Kian naluyan si engagement ta. But rest assured with this one, with this year, we will be very busy, especially with you guys. Ano pa? So, data pag-ulayan, how much is the funding? Data pag-ulayan, ang importante is your engagement. Ano pa? Kaipuan ng madangog kayo mo para po masalutang mapakaray ang satuyang kooperatiba. I hope it's very clear sa gabustang membros konsumidores. You can approach any of your directors for Casureco and likewise po our MCOP representative. So again, thank you very much. Ano po? So the last is about 5, 6, 7, yes po. Is about the Cockville. Si Sir na Sir, we acknowledge your concern. Ano pa? Actually po, bako, salamat po. Ako po, taga-Kanaaman District, pero po may nag-aapod sa kuya. First things first. We need to identify ano ang classification consists of division. Is it already ba organized? Or is it considered as abandoned? Third, was it already turned over to the Casureco 2? Ano po? Sinasabi Kasubago, it was already turned over to Naga City. Naga City is Naga City. Naga City is not Casureco 2. So we need. But the good news here is, during our time, we already crafted a policy for that para po mas mapadali. I believe all the directors here will agree. We are just awaiting for the approval by the NEA with our policy, which is what? Ang kaipuhan lang po is to organize, regardless po if you are registered or unregistered. What is important is the organization of that subdivision is organized. Ano pa? With that, i-declare lang po nindo sa case po kang Cockville, are you abandoned? When you say abandoned, gustong sabihin, pinabayaan na kamo kan sa indong developer. The reason why, dahil may po pigaako ang endorsement, habo may pong makadisgrasa sa indo. Kasi po, ang mga linya, need po siyang i-qualify and i-quantify kan sa tuyang technical team. Now for that, ang kaipuan bilang po is letter coming from the subdivision para po iyan isubmit, address to our good EGM, ano po? Para po magibuhan niya ng request. I hope it settles the issue with regards to Cockville and any other subdivision for that matter who has concerns with Casureco 2. Lalo na po pag-abot sa linya nila. Mr. Chairman. Pertaining to yung sa subdivision, i-remind ko lang sa inyo, kung may developer kayo, first and foremost,
magdi-design kayo ng electrical facilities within the subdivision. Ngayon, yung design yon is taking seats, design, anong klase ng poste ilalagay ninyo, ilang distribution transformers. Lahat nung natapos na design must be submitted to the electric cooperative for approval. Kasi meron kaming tinatawag na standard specification for distribution system. Hindi ko naman sinasabing ang nangyari, yung subdivision, kumukuha ng contractor, and then yung contractor, sinasabi ganito dapat gawin, ganito. Then later on, ipata-turn over sa electric cooperative. Hindi namin pwedeng galawin yan kung hindi pa formal na turnover sa amin. So kalamitan dyan, ang ginagawa, hindi ko naman sinasabing dito, experience ko yan, magkukonstruct ng konti lang, then pa-turnover agad. The rest ng trabaho, ibinibigay na sa electric cooperative. So yung coke bill, hindi ko alam kung na-turnover na. Pero kung matagal nang in-existence yan at inabando na ng developer o kung sino nag-construct, pag-usapan nun natin, baka namin matulungan kayo. Kasi kung nagbabayad na kayo sa electric cooperative, ayusin namin yung linya yun. Kaya lang, ang sinasabi ko ho, yung policy, ano man ang gawin ninyo, kung magkakabit kayo, paraanin nyo sa electric cooperative. Otherwise, baka ho ma-disapprove. Magdo-double expenses ho ang mangyayari. So thank you very much. We will now proceed with... Yes po. Additional information po, speaking Municipality of Canaaman. Ang Canaaman po, nagkakapira po na igwa kami ng subdivision. Aram mo po yan, gentlemen, Mr. Board President. Progress Home, Victory Heights, Leticia Heights, Nueva Cáceres Subdivision, RG Village, and Villa Salvacion, and another one, Victoria Heights and San Agustin, Canaaman, Camarines Sur. Wala pong Cockville Subdivision. Ano po? Ito pong mga lugar na to, since na dinaanan po ng Christine, marami pong mga broken wooden pools na sira-sira na po. Talagang time na ito palitan na. Dahil po, marami pong koneksyon, may mga iba-ibang koneksyon na katap, hindi ko po alam kung alam po yan ang Casoreco 2. Dapat malaman po ng Casoreco 2, yung distrito ng Canaaman, Casoreco, kailangan may information sa opisina ng GM, tapos sa board president, and including the directors. Dahil pong lahat na sinasabi ko po, ang bayan ng Canaaman, patuloy po nagiging progressive. Nagiging mauswag po because po of taxpayer. Kaya po kinakailangan po na ito aasa po mapalitan yung mga broken pools to steel pools dahil po ang Casoreco 2 ilang beses na po nag-category A, kinakailangan po first class tayo, kailangan po lahat na equipment ng Casoreco 2 kinakailangan first class. Huwag na natin tutukan yung mga building, tutukan natin yung needs ng mga constituent. First, line of kuryente. Second, mayroon po kung magkaroon ng mga accident. Sinasabi ko po, ito po ang araw ng Panginoon Diyos. Hindi po natin sinasabi nga po, baka mayroon naman pong calamity dumaan, baka po magka-accident. Saan ka po nagkakita na first class ang Casoreco 2? Ang mga poste, sira-sira. Kailangan po yung sityo, yung mga suna-suna, dapat yun po ang palitan ng mga poste. Hindi lang po sa mga highway, kinakailangan yung sulok-sulok dahil sila po nagbabayad sa Casoreco 2. Thank you very much. Thank you very much po, Sir Jozon. So we acknowledge that concern. But again, sabi ko nga ni Kansaindo, we have already a policy in place. We are just waiting for the approval of NEA. Now,
with regards to your concern about that one, especially in Kanaman, I don't receive any reports regarding that issues. Ano po? First, sa Kanaman po, we maximize the presence of the technology, which is the group chat. May group chat po ang gabos na ABC, may group chat po ang gabos na SK, may group chat po ang gabos na Sanggunian members. So with that, we are asking the help and collaboration of our public officials. It is one of their responsibility also. Not only the responsibility of Casureco 2. Kung maobserbahan po nindo, mabilison si pag-energize kang Kanaman, nahaloy-haloy po sa part kang Magaraw. Why? Because we have a system in place. And that's what we are doing now. Kung mayo pong sistema ang sarong organization, mayo po kitang patudumunan. Ano po? That's why ngunyan po, in place ang policy ta for that. Okay? I hope I answer your query. Yes, sir. Acknowledge. Ikaw na, sir, ang nakatindog. Please introduce yourself first, sir. I'm Mr. Eddie Lucero of Bombon District, the former president of NSAC. I subscribe the explanation of Mr. Roson that full implementation on the MSAC, on the MCOPE is the answer of all the problems that we are facing nowadays. Why? Because this is under the approval of the Congress, under the EPERA law. It just given to NEA, given to the different cooperative, and given to general manager for implementation. And according, during we conduct, by 2018, papalitan na daw yung MSAC to MCOP. Remember, what is the acronym? What is MCOPE? What is M? What is C? What is O? What is P? Ang I, implementation. Tingnan niyo, implementation ng I. O, what is O? Alam niyo yun. Because at present, you are the director. We are supposed to follow your task that you should be introduced to the member consumer of Casureco 2. Thank you very Mr. much, sir. Chairman. Yes po. Yung mga ni-raise na issue, maraming salamat sa inyo at nagiging constructive ang discussion natin. That is why the reason, yung ako'y nag-present kanina, na for every municipality, nagre-request kami, kung merong barangay meeting doon, imbitahin kami. Kasi ang first and foremost, gusto naming ma-rehab ang mga linya niyan. Kasi it poses danger sa lives and properties. At saka yung linya na yan, nagko-contribute sa amin sa system loss. Kasi substandard, dangerous, and so on. Ngayon, yung sa MSHAC o MCOP, I'm sorry pero hindi ako masyadong familiar dyan. But, tinatanong ko kung meron bang General Assembly ang MCOP o MSHAC. Baka through you, kung sino man ang presidente, gumawa kayo ng resolution, padalhin sa akin, mag-schedule kayo ng, just like annual General Assembly dito, magkaroon kayo ng separate General Assembly, gawin natin twice a year o once a year, and then tingnan natin kung anong sinasabi niyo transportation allowance and so on. Gawa kayo ng resolution, padalo sa akin, i-clear ko sa NEA. Kasi magiging national issue, hindi lamang dito. So, ibig sabihin, ito magiging precedent setting. Pero for the sake ng member consumers, at directly makakaabot sa kanila ang information, the earlier the better. Kaya okay lang, walang problema yan. Basta gumawa lang kayo ng suggestion. And we will try to answer that.
So I think that's very clear. May So I ano be po? re- may For I a be while, sir. recognized? For a while. So I think that's very clear. Ano po? So with this, sabi nga ni, directions that we have now for 2025, we really need your engagement. As mentioned by our AGM, we acknowledge for yung mga constructive criticism. Kaipuan ta po yan to use it as a catalyst para po may taumi pa and improve the services being provided by Caso Reco 2 through policy na pwede i-adapt or gibuon i-craft kang Board of Directors. With that, we acknowledge. Sir Luzon, I hope it was also clear na we need also to craft resolutions. Dahil po kaya pa pwedeng gigibuon ta for the purpose lang kaniyo. So we need to around organize ourselves, conduct a series of meetings. Then you decide on yourselves, present it to the Caso Reco 2. Kay puwanta pong empowerment kang member consumers. And we acknowledge all your concerns. So with that, thank you very much po. Yes, sir. Please introduce yourself. Thank you, Mr. President. Ferdinand Valencia of Concepcion Grande. Maigwa po kong apat na concerns, pero bago yan, pero haralipot man lang, pero bago yan, kasubago po, gusto ko man kutang mag-amay kundi makakuha akong t-shirt. Kaya may suggestion po ako, mantang aram ko na ang nagbabayad ning amay, iba ang pigbabayaran duman sa after due date. Ang suggestion ko lang po, para mas lalo tang mapakusog ang sense of ownership kang members, ano daw ko ang first 1,000 na nagbayad sa indo, taanan man lamang nindo ning dawa anong, sarong patos na dulce, basta tanganing ang sense of ownership niya, yung obligation, mas magkusog. Nakataw nga ni kitang t-shirt, pag may assembly, lalo na yan na nagbabayad na nga ni, ning amay. Okay. Ang primero ko po, primero kong concern, ito, kuyan lang to, introduction. Ang primero ko pong concern, manungod sa power loss. Ako kaya, bago nagdigdi, hiniling ko muna subil ko. Pig-compute ko, nag-aabot ng almost 9% ang shoulder ko sa power loss. Ngunyan, ang suggestion ko po, arog ka ini. Sabi nga ni Duka Subago, ang power loss, saro dyan sa kausa yung harabo ng kang kuryente. Alagad, pag nadadakop nindo, igwaman baga kamong penalty and surcharges. Ang suggestion ko po, ano daw kung nakakulikta mo kamo ng penalty and surcharges, i-refund man nindo sa muya ang kadikit na porsyento kayan. Nagbayad, kami ang nag-shoulder. Kami ang nag-shoulder, binayadan mi na po ang power loss na yan. Pero kadikit lang, dahil na po nindo pag-interesa na maging income yang kang Caso Reco, milyon-milyon man ang income nindo. Ang panduwa po, sarong kahaputan, dahil duman sa pig-present po nindo ning mga projects, dahil mayo akong nahiling ning power generation. Kaya ang hapot ko po, bawal sa Caso Reco na mag-generate nin power para madagdagan ang pangangaipok ang Caso Reco. Ako po kaya, nag-uro ahinti man ako digdi sa naghahanap ng mga 50 hectares para malaagan ng solar farm. Ngunyan, kung ang 50 hectares lalagan ng solar farm, araw kan dyan sa may haranina sa may Kalabanga, kung ini-profitable, ano taday maglaog ang Caso Reco dyan sa mga arog ka na project? Tanganing madagdagan ang power, mababa ang kuryente. Ang pantulo po, iyo ang gusto kong haputon ang punto de vista nindo, kung ang mga households gusto maglaag ng solar power, positive yan sa indo o negative? Kung positive po yan, masuggest po ako na dapat igwa ka muning klaradong policy na kung ang household maglaag ng solar power, kasi may nagsa-istorya po sa muya na pag naglaag kang solar power, nag-generate ka ng solar power, pag nagsubra sa imo nagluwas, pagbalik da mas mahal. Di na kumalaag ta kung araw kayan ang mangyayari.
Apisar nakatabang ka na pag-generate, pagbalik lugod, lalong nagmahal si kuryente. Kaya ang suggestion ko po, magkaigwa ka muning klaradong policy na ma-encourage ang households na mag-generate ng sadiring solar power. Ta sayang po kang aldaw dahil tapig papakinabangan. Ang ultimo po na concern ko, taigwamang kung dikit na negosyo sa si Roma, ang problema duman, transformer, ano apo din do kayan, distribution transformer. Ta minsan nga ni, electric pan na sana, kung minsan dahil nag-iitok. Anong klaseng kasureko yan na gusto tang magpa-ISO? Ako po, dati akong chairman sa ISO, kaya aram ko yan. Kundi sa simple nga ning kuryente, electric pan dahil mapaitok, anong klaseng ISO certified na kasureko ang inaasahan ta? Salamat po. Thank you very much, sir. So, sisimbagon ta po yan, saro-saro. Then after this, we will proceed to the raffle. Ano pa? So, aram nindo yan. So, ano ang hagad mi sa miyembros konsumidores? Kung aram po nindo, nasukataning nindo, naghahapon ki kuryente, please report and nagtatauman po ning reward ang kasureko dyan. Dahil man po sa loob ng 24 oras, mababantayan niya ang kansatuyang kooperatiba. That's precisely the reason po, kaipuhan mi kamo. Ngunyan, ano po, nahiling mo na ito palan picture charge si system loss. Totoo po yan. Ang systems loss po is charged prorated sa gabos na member konsumidores. Kaya po, kaipuhan mi ang sa indong kooperasyon na kung may aram po kamo na nagdadaya, nagkakabit ng illegal, aram na aram malampo nindo, nagabos na kabit, illegal. Tama? Si mga agong po dyan na babae, matugot ka mo na may kabit? Mayo! So, hilingon po nindo, kung may mga kabit po yan, bawal. I-report nindo, hindi guwaman po yan ng reward sa kasureko. I hope that answers the first question. Second, power generation. Ano po? Yeah. Sa power generation. So, sa power, sarong ko lang po. Wait lang po. Sabi mo po, may incentive man. Ang problema po, ang mechanism kang pagsusumbong. Ako po, ang suggestion ko, dahil na kamo mag-interest sa pangaran, kang masumbong. Account number lang, o pagkatapos, dapat mag-appear man duman sa bill niya kung may incentive siya. Kasi di pisilon man po kataid mo, isusumbong mo na araman, delikado ka man kayan, lalo na may mga loko-loko. Ang kadaklan nagigibo kayan, loko-loko. Kaya, so we acknowledge that sana one po, also. klaruhin nindo ang pag-report mo sa indo na daiman ang buhay ka itong maarkuan. Sige po. Noted po. Mr. Chairman. Ginigibo ta lang po yan is just to validate. Tunggulo doon, very confidential yung ginagawa namin. Hindi namin nilalagay yung pangalan ng whistleblower kung tawagin. So hindi safe po sila, hindi namin nire-reveal yun. Kasi sila ang nakakaalam ng yung tungkulo sa system loss, talaga hong ang benchmark diyan sa 10.25, yun ang sinasabi ng ERC na ipapass on. So kung tumaas yan, amin ang responsibility. Kung bumaba yan, at halimbawa assuming na may marami rito na may illegal connection, na-cure natin ang illegal connection, bumaba ng yung 10.25, bumaba ng 9 ang ipapasa ho namin. Wala kaming kikitaan dyan. Inyo yung 9%. Hindi kami makikihati riyan. Yung iba nakikihati. Kung halimbawa 10.25, naging 9, yung difference divided by 2 yung benefits. Kasi naman sa batas ho natin, basta may illegal, kinakailangan naman parusahan. Lalo na ho yung kabit. Itong halimbawa, president namin, may kabit. Illegal rin ho yun, di ba? Kaya yung illegal na pagkakabit sa ibang linya. And then, ang observation ho natin dyan, walang magaling gumawa ng illegal connection, kundi
yung mga nagtrabaho sa electric cooperative. So yun ang ano. Kaya iwasan na lang ninyong makipag-transact doon. Kasi sila lineman, alam nila yan. Sila barangay electrician, alam nila yung kung paano gumawa ng jumper. Huwag na lang tayong makipag-transact. Linisin na lang natin, ma-maintain lang sana integrity lang natin ng ano. Pangalawa, yung sinasabi niyong power generation, wala sa plano namin na mag-put up ng power plant. Ang nangyayari ho dyan, ino-operang kami ng power supply hanggang 10 megawatts, yung tinatawag kong embedded. Di ba yung solar sa Kalambanga, ino-offer kami ng kasi yon allowed ng negotiation lang. Pero yung whatever yung peso per kilowatt na napag-agrihan, subject pa rin sa ERC. Kinakailangang aproban ho ng ERC. Then yung sinasabi yung bahay, kung halimbawa may bahay ako, mag-put up ako ng individual solar home system, meron nung tinatawag na net metering dyan. Ibig sabihin, naka-integrate pa rin kayo sa amin, yung sobra ninyo, ibebenta ninyo sa akin. Bibiling ko yon. Yung net, yung input minus output, yun ang pagbabasya ng bayaran. Meron din yung policy noon. Wala akong problema yon. Kahit sinong kahit na ho yung factory, ayaw nilang magpakabit sa sa electric cooperative, pwede siyang dumirekta kahit kaninong independent power producer. Pag ginamit lang ho niya yung linya namin, meron tinatawag kong wheeling charge, 0.21 centavos per kilowatt. Maliit lang ho yun. Lahat ho yun for the sake ng member consumers. So thank you very much. To the issue ng solar sa household, I think it was already discussed. We allow and we have an in-place policy for that. Ano po? Na-mention ni AGM, it's a net metering project. Ano po? So, allowed siya. So, there are institutions here na iguana po. Ano? Iguanang mga household na iguana. Kang solar. We acknowledge that one, the need for solar or renewable energy. Ano po? Duman po sa power generation. Sige, distribution line sa Siruma. Kung nahiling po nindo, may mga programs and project kitang aligned to that. We acknowledge the concern, especially the development kang Siruma when it comes duman po sa tourism. Aram taman lang na yaong duman ang magagayaw na mga beaches. Ano pa? So mga magagayaw pong beach, yaon po dyan. So we acknowledge that concern. Kaya po may programa kita, lalakad yan duman ng 10 megawatt na substation. We acknowledge you na inunahan ko na kayo kanina na we are admitting na inefficient at pangit ang quality ng service namin sa Siroma. Ang solusyon kasi lang doon, maglapit kami ng substation. In-explain ko na sa inyo na nagka-problema kami sa acquisition ng lupa sa La Purísima. Kasi ang mother meter, 17 hectares. Na may nakipag-usap sa amin, ibebenta raw niya yung 2,000 as part ng 17 hectares. Yung 17 hectares, 5 yata o 6 ang may-ari. Ay may slice siya doon. Hindi naman pumapayag ang DAR. Nabibili kami ng 2,000 doon at yun lang ang ipakukonvert from agriculture to commercial. Kinakailangan i-convert to lahat yun. Ay hindi naman ho namin kayang gawin yun kasi 2,000 lamang ang kailangan namin doon. And then sabi ng DAR, mag-joint agreement na kayo. Ibig sabihin, makikipag-agreement doon sa 6 para lang substation. Hindi ko malaman kung magkano sisingilin sa amin doon. Kaya ang gusto namin, mga fix ang structure na talagang panghabang buhay na ron. Talagang pangit ang linya ho doon sa Siroma. Nanggagaling ho ang power niyo sa sa Tinambak, ang layo-layo. Mag-travel na lang tayo from Tinambak to Siroma medyo sasakit na katawan natin yung power pa nun. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pagdating ng 6, 7, 8, 9 ng gabi, kandila na lang halos ako. Hindi natatakbo yung motor ninyo.
hindi natatakbo. Ang solusyon talaga niyan, yung 69. Meron na ho tayong funding doon. Pag pumayag ko si Mayor na i-allow tayo doon sa fire station, yung along the highway, i-go na namin yun. Ibibid namin yun by February or March. Then hopefully next year, ma-realize ko yan. Kasi ang worry namin, any construction, sasagasaan ng bagyo. Kahit anong oras kami magsimula, tatamaan ng bad weather. So thank you very much. So to add for that po, itong KAGM, itong sa Siruma po kaya, igwa na kitang gamit. Ita-transfer lang po ito. Kasi nag-upgrade si Kalabangata. So inali sa Kalabanga, ililipat lang po sa Siruma. Ano po? As to the power generation, sabi nga ni Kan, ano talaga kita magibong sa dirita? Cost effective po. Which one is effective? Magibo kitang sa diring planta or mabakal na lang kita? So iyan po ang mga considerations na duman. Ano pa? So I hope we answer your queries. Now we will go to raffle po muna. Ano pa? Raffle! Hello. Okay, so yan po. So yan, siguro dahil medyo mainit-init na ang satong discussion sa open forum, siguro magpa-raffle kita ng electric fan. So yan, maparaffle po kita ng 11 electric fans, 1 per district. So yan, again po, electronically, this will be drawn electronically by the Committee on Raffle. So, sige po. Oh, partner. Kala ko subagong pakaano kang sararo kita, saro-saro na lang ako. Ito pala, dayaw ka pa man pala. Nagbabalik ako, sir. Yan, okay. So, yan, ready na po? Nakadraw na po ba kita? Ning 11 winners? Sige po. So, yan. Although, garo din mas magagamit mo nang unyan, medyo malipot ang panahon sa luwas. Ining industrial fan. Yan, nagparapol ako partner industrial fan. Medyo mainit si Urulay na subag. Although, day man itong... Pampalipot lang si Urulay. Yes, pampalipot yan. ng Urulay. Ayun. Sige. So, ready na po ba? 11 winners? May pa-drum roll po ba? Drum roll, please. Drum roll. Mayong drum roll. Igo kayan sa YouTube, search lang nindo, drum roll. Tarara. Mano-mano na lang daan. So yan, ready na po ba? Oo. O yan. Yan, ayos ay, naka-search man talaga tulo sa YouTube. Siguro nakakalba to ay. 11. So bago po nahiling ko po, digdi may nagkiklaim na po padikit-dikit kang sa indang consolation prizes, si Mananggana. Nahiling po digdi may nag-aragi so bago. So yan. Ready na. Yan, pati, garo, medyo harahalawig pa ang open forum ta. Saan ka pala nahali, partner? Sa likod lang, sir. Napasiram si istoryahan sa likod. Oo, nahiling ta ka turog ay. Dahil man, joke lang. Dikit lang man si turog ko, sir. Nagdaya-daya man ako sa likod. Oo, tama yan. Mag-i-iglip ka ta. Subago sabi mo 4 a.m. 4 a.m. kaya, sir. Yaon na kami digdi. Yun na, late ako. Hindi mo naman kay Juan sa piyon niya. O si mga audience since naka-iglip na si partner, kamo po. Buhay pa man po kamo. Oh, yan. Siyempre, pag raffle dapat buhay. May pa-raffle. Yan. Oo. Tapos basta po ama mo ng urulian. Si mga day nabubunot, dapat po si mabunot na sa satuyang major prizes, dapat yaon digdi present sa venue. Okay. So yan, I think, okay na? Nagkakaigo kitang technical issues. O yan, nag-offer ng drum roll si President. Sa grand prizes po ulit, si mga yaon lang digdi ang makakakuha. So pag nabasa po nagluwas po si Pangaranindo, tapos day po kamo nakadigdi within 10 seconds, ma-draw po kita ulit. Yan, sa po yan? Sa major prizes. Apa. So aside po digdi sa industrial fan, igawa po kitang sarong consolation prize, yung air fryer. So yan. Igawa kitang 11 pang air fryers after kani. So yan. O ready na po?
Committee on Raffle, and our IT. Oh, ayun. Ayun. So yan. Si snacks na po and lunch, sana po sufficient man po ito para maibsan na matindong gutom ko niya na Aldao. Pero nahiling ko man na, kumbaga, di ba ano to? Jollibee and Bigs, if I'm not mistaken. Yes. Jollibee and Bigs naging partners na sa pag-provide ng food sa satuyang mga member consumers. So, pasalamatan ta ulit partners sa itong mga sponsors. Yan, si DCTV and among Printopia. Naga College Foundation. Yes. Yan. Thank you po sa satong mga sponsors. And yan, kamustahon taman po si satong mga member consumers na nagtututok sa to via live streaming sa satong mga sa Facebook page. Kang Kasoreco 2, ang satong kooperatiba, GNN TV 48, Naga Facebook page and YouTube channel, asintado sa radyo Facebook page, GNN Digital Channel 48.1, and sa 106.3 Energy FM. So yan, maray na hapon po sa Gabos na nakatutok sa to sa online via streaming. So yan. IT and ano po, ready na po? Pwede na pong i-present si mga raffle winners? May pa po. Okay. Sige. Ulitin ko lang po, ang satong mga major prizes ngunya na hapon. Ano po? So, igwa po kitang 11 na flat screen TV. Igwa po kitang 11 na 2-wheel e-bikes and 11 man na 3-wheel e-bikes. So, 1 each district po ang manggagana. So, yan po duman, naka-display po siya. So, baka isipon nindo, ano lang siya, scam or something, pero yan po. So, siguro si mga consumers so bago, nag-aragi dyan, tighirimas-himas na yan. Pwede na yan, sir, sakayan pagpauli. Tig-orasyon na yan na sa inda mapaduman. Grabe ng prayers yan. So, I think, proceed na kita. Okay na po. Sige po. Can we show on screen our 11 winners of the Industrial Fans? Yes. Sige po. So, yan. Okay po. From Naga North District, Velasco Edmundo Basco. From Naga South District, Saavedra Jose. From Pili District, Cleodoro Rosita Penda. From Bilaor, Paulo Felicitas. From Minalabak, Bahamunde Christine. Kanakman, Poho Michelle. Magaraw, Aspe Edmundo Jr. From Bombon, Cuarto Roberto. From Calabanga, Bermundo Jesus. And from Tinambak, Chope Cristina. And last but not the least, Parone Mika Joy Ayala. So yan, you may claim your prizes po. Digdi po sa tuyang raffle committee, digdi sa my side kang ano. Pwede pong atyan after kang program or anytime po na feel na po nindong i-claim. Congratulations po ulit. Yan, sa 11 winners po Industrial Fan. So maduros-duros na Aldao sa Indugabos. O next, air fryer naman. Last consolation prize na po ni bago po kita mag-proceed sa major prizes ta. So, I think ready na po? Sige po. Yun. Sige, partner. So, from Naga North, Casoko Judith Moscoso. Naga South, De Los Santos Rosemary. Pili, Bilando Maridel Tolete. From Milaor, Calio Maria Arlene Parada. Sa Minalabak naman, Cabrera Elsa. From Kanakman, Hoson Panfilo O. Sa Magaraw po, Aleta Melanie R. From Bumbon, Lord Eudoro. From Calabanga, Duran Armando. And from Tinambak, Multos Tanili B. And lastly, from Siruma, Bendicio Maria Leonita Miranda. Congratulations po sa winners, kang air fryer. Yan, palakpakan ta po ang winners kang air fryer.
So ano, excited na. Gusto niyo mag-grand prize na kita? Gusto niyo? Gusto nindo. Kaya lang may open forum pa eh. O, dahil Aratyan ha. Pabitin-bitinin mo muna ka mo. So, yan. Bago po kita mag-proceed duman sa continue palan sa open forum, may dikit pong ginibo ang One Media ni same day video presentation kang si mga nangyari ngunya na aldaw sa satuyang annual General Membership Assembly. So, may ask all the member consumers and all present here sa assembly to please direct your attention to our LED wall for the presentation of the same day edit for this year's AGMA. So, yan. Palakpakan po. So yan. Palakpakan ta po ang One Media services sa indang ginibong medyo saan. Urupakan man po. So yan, nairing tapos si nagagayon na nagwagwapuan ng member consumers owners and sa ating mga board members and gabos pong present digdi. So yan, ang One Media po, yung po ang partner kang Kasureko 2 sa mga streaming services online, si video and photo documentation kang sa tuyang assembly mo niya na aldaw. So yan, di pa na pagpahaluyon, Madam Chair, Mr. Chair, siguro po we should now continue with our business meeting and our open forum. So yan. Hello. So with that po, last question for the day. Yes, sir. Please introduce yourself before we close our business meeting. Ako po si Mr. Chiquito Coliano Guevara, gikan po sa Block 13, Lot 28, Villa Karangahan, San Felipe, Naga City. Since po ang samuyang electric meter ikinabit, kan kami po mag-occupy sa subdivision 2003. Ang samuya pong obserbasyon, sa presente ang samuyang electric meter, dai na po nahihiling ang laog kung nagdadalagan o dai.
last time po na magduman ang authorized na meter reader kan Casureco 2, ang sabi po duman sa nawalat sa harong, dai na po nahihiling, dai na nababasa kung pirang kilowatt ang nakukonsume, kaya mabayad kami minimum na lang. Ngunyan, nireview ko po si last payment ko sa Casureco, dated November 28 to December 28, 2024. Ang total niya po na minimum payment ni po sa laog ning 1 month consumption is 1,369.75 centavos. Yan lang po ang gusto ko pong ipaabot. Bako lang po ako ang nakaka-eksperyensya considering na bako magayon na kondisyon kan samuya mga electric meter. Sa gabos po na mga honorableng miyembro kang board kan Casureco 2, salamat po sa indong presensya. Likewise, sir. Thank you very much po. Ano, sir? So siguro po araw kayo ng pigahanap ta pong miyembros konsumidores. Ano po? Itong nagtatong importansya sa satuyang kooperatiba. Ano po? Sir, with that, thank you very much. And siguro sarong request na lang, pwede mo po siyang i-report siguro sa Naga office po para matawan ta sa aning atensyon. Sa iyo po, please look for Ma'am Minsa Favorito. Isa po ang empleyado kang Casureco na paboritong maray. Maski po sa aga, Ma'am Minsa, pwede daw yan para makuha po si pangaran. Ano po? So with that po, thank you very much. We now move para po sa pag-close kan sa tuyang cooperative. Yes po. Yes, Mr. Board President, once again, gusto ko po include sa calendar of activities po and matawan pong priority kana kooperatiba na ini pong mga barangay electrician sa laog po kang area coverage kang Casureco 2, matawan ta po ning chance na ma-upgrade po ta nga ning magkaigwa po ning upgrade training and magkaigwa po ning maray na relationship ang Casureco 2 through barangay, through municipality, just kung magkaigwa ning ano man ang mga accident about electrification, igwa po kitang contact sa kada barangay. So, Mr. Chair, thank you for consideration. Thank you. Thank you very much po, Mr. Rozon. That was the last po, ano? Dahil po kita matatapos. So, with that, siguro ang simbag po duman sa request. Actually, ginibuta po yan sa kanakman na. Ang permi ko pong pilot program, si distrito ta. Again, sabi ko po nga ni kayan, nag-create kita ning group chat maximizing po itong technology. But sad to say, is mayo pong nag-a-approbitsar kang oportunidad na ito. The training will be free to be provided by Casureco 2. Ang kaipuan lang po is active participation kang satuyang member consumers. Ano po? I hope that answers. So with that, any motion? Mr. Chairman. Sorry. Doon lamang po sa, ma-remind ko lang ako yung taga si Roma. Kasi by Monday, susulat ho kami kay Mayor para mag-appropriate ho ng at least mga 1,500 square meters dun sa fire station. Hindi ko alam kung malaki yung area na yun. Pero yun ang pinaka-practical site. Ngayon, alam ko ang proseso, hindi ho madidesisyonan ng mayor yan. Ibabato ho niya yan sa sangguniang bayan. So, i-deliberate, then magkakaroon sila ng kung ano man ang desisyon. So, ang hinihiling ko lang ho sana sa taga-Siroma na narito ngayon at yung wala rito, kung pwedeng tulungan kami na pa-aproban sa sangguniang bayan na ialaw kaming magtayo ng substation doon. Kasi wala ho kaming makitang lupa roon na titled. May titled naman, kaya lang 5,000 pesos per square meter. Then, hindi pa yung
buo pa ang gusto nilang ibenta, hindi naman ang kaya ng bulsa ng Kasoreko to. So, magtabangan na lang ho tayo, tulong na lang. Tulungan na rin nyo kami para ma-unlad yung, yung power situation sa Siroma. Kasi patuloy naman ho ang aming pag-electrify ho ng sitio doon sa Siroma, although alam namin na hindi naman mag-i-improve ang quality pag in-extend namin ang in-extend ang power. Kaya lang, ina-anticipate rin namin na by the time na dumating na yung power na talagang quality power, meron na silang kuryente. Hindi yung kung kailan dumating yung substation, saka kami mag-energize ng sitio. So tulungan na lang nyo kami yung taga Siroma. Thank you. Maraming salamat. So, thank you very much po, AGM. Good afternoon. Actually, sir, we already closed the question. But nonetheless, I'll entertain you since siya ka na po dyan. I am opening this to Please introduce yourself first, sir. I'm Nelson Chua of Pili, Palestina. And we've already met, di ba, sir? This is, I am addressing this matter to our So, sir, engineer. could you please direct to your question now, sir? Yes, please. Yes. May lote ako. Si Roma. Tinambak. Kung interesado kayo, sige, discuss tayo. Yun lang. Sir, saan po, sir, sa Siruma? Town proper or... Sir, ma'am means, kunin ko yung pangalan ni sir, may property daw siya sa Siruma. Sir, thank you very much for the offer. So, thank you very much. So, we now... I'm Mr. Fenueno Nolian Jr. of Milaor. I move to that this 37th AGMA of Kasoreko dos be adjourned. So, there was a motion for the adjournment of the business meeting. Any second? So, seconded by Mr. Rigondola for the adjournment of the meeting. So with that, we adjourn now the business meeting for AGMA, 37th AGMA for the year 2024. So yan. So Okay, now, we palakpakan. will proceed now to the major prizes. So yan. Excited na po ang kabos? Sa major prizes? Gusto na magka-TV? Gusto na magka-e-bike? Yes! Oh, pero last na pabitin mi na lang sa Indo. Para dikit na pampabuenas naman. Mahagad na naman kita ning intermission number from our Elvin Dancers!
miss. Can I shake that thing, miss? Annabella shake that thing, yeah. Donna, Jody and Rebecca. Woman, shake that thing, miss. Can I shake that thing, miss? Can I shake that thing, miss? Can I shake that thing, shake that thing, shake, 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 shake that thing. So yan, palakpakan na po, LV Dancers once again. So yan, bago po kita, sabihin ako grabe ng pabitin ko ano. Marol ko lang po kita ulit para dikit na pampabuhay. Per district po, apo dyan po ulit. Po. Yes, kada distrito. Tapos, dikit lang pong energy para magayon man po ang satuyang pagpa-raffle kasi itong major prizes. Sige po, once I call your district po, sarong matinding kurawan. Yun po, malinaw po. Sige, from Naga South District. From Naga North District. Asahin po ang Pili District. Milaor District. Minalabak District. Kanakman District. Magarao District. Bombon District. Calabanga District. And lastly, Siruma District. Tinambak District Papalan. So yan, siguro may naguruli na sa ibang distrito. Sige, kamo, bekaw. Okay, so once we call your name po, again, bibilangan niyo po kamong 10 seconds na makaabot digdi po in front of our board of directors to claim their prizes. Sige po. Pag within 10 seconds po nakaabot, mabunot po kita ulit. Electronically. Sige po, inot pong distritong bubunuton from Naga South. From Naga South, sige po. Winner po nining Flat Screen TV. Yan. Third major prize na po. Flat Screen TV. So yan. May we call on po in front? So yan. From Naga South District, Asi Marcelina Bahar. Yeah. Marcelina Bahar, Asi. 1, Yan po. Bilangon 2, 3, 4, 5, 6. Yaon na po, yaon na po. Na si Ma'am. Okay, our district representative po from Naga South, Director Malu, please kindly present the TV to Miss Marcelina Bahar. So yan. Next. Okay, next po, from Naga North District. Si Sir po ang maswerteng manggagana ng Flat Screen TV. So yan, congratulations po again, Ma'am Asi, Marceline Asi. Yan. So, Naga North. Mr. Amon Jinky Zay. Amon Jinky Zay. Naga North District. Bilangan ta po. 1, 2, 3, 4, taas kang kamot pa. 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mayo po si bunot po kita. Jinky. Sir, habang nagbubunot po, Sir Cornelio, Representative, Director Cornelio, please proceed na po in front. Yan. So, mahiling man po nindo, live tang tiktatao ang satong major prizes. So,
So, from Naga North, Edna Del Carmen. Yaon po si Ma'am. Edna Del Carmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Okay. mayo po si Ma'am Edna. Bunot po Next kitila. po. Another po from Naga North. Yan. Dahil kita mauntok ang gamay ng gagana. Gutierrez Winnie Rose Katimbang. Gutierrez Winnie Rose Katimbang. Yaon po, bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, manyo po Mayo si po. Ma'am Another Winnie. po. Draw po kita ulit. Another Winner draw. from Naga North. Naga North District, isa yung manggagana sa flat screen. Yaon pa po ba ang mga taga Naga North? Naga Ay, North, iba hain. pa. Oh, Tira yaon lang. po si Ma'am Corazon Lim. Oh, Corazon Lim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, mayo po si Ma'am Corazon. Garo dikit na lang ang Naga North. Ano daw kung paurumpiangunta na lang ni? Next po. Oh, another po. Madro po kita sa Naga North. Kasin Arnela. Ay, Kasin Arnel. Arnel Kasin from Naga North. Yana? Yan po. Okay Yan po. si sir. Kindly claim your prize. Director Angelino. Congratulations, sir. Please, ano po, present the award. Ay, present the prize po palan. Sorry. So, next po, from Pili District. Yes. Nasain po ang mga taga-Pili. Sisay po sa indo ang maswerteng mag-uuli kang flat screen TV. So yan. Sige, draw na po kita sa Pili District. Okay, go. Go, go, go. Sabi ni Rupo. Oh, so yan. Yan po. Nire-receive na po ni Sir Pili Arnel. District na po. Ang sa iyang flat screen TV. Being presented po by Director Cornelio. Okay, District Representative from Naga North, Director Angelino Cornelio. So yan, please ano po, smile sa camera. Hi! Yan. Once again, congratulations, sir. Sir Arnel, congrats po. Sige po, Pili District po. Yan, from Pili District, flat screen TV, siya po ang maswerte. So, Si Saidao. Domingo Serdon Sr. Domingo Serdon Sr. Yan Yaw po. si sir. Bilangan ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Sayang. Okay, raffle po ulit. Next po. Sayang, Domingo and Domingo po kuta ang mata. Nasain po ang mga taga-Pili. Ay, Mayo, garo dikiton lang talaga. Garo feeling ko, partner. Abo ninda kan TV. TV. E-bike. Oh, next po, si Vincent Rigaspe Cuan. Yaon po si Sir. Vincent Kwan. Bilangan ta, partner. 1, 2, 3, 4. Yaon po na Yaon. si Sir. Yaon, okay. Congratulations, So, sir. to present the award, may we call on Director Director. Domingo Chancoco III of the Pili District to present the TV for our winner sa Pili District. So, yan. So, yan. Okay? Let's Bago po kita proceed. magbunot, kaya puhan mo ng ano, yan, photo ops kang winner kada district. So, yan. Nasay na po si Sir Kwan ba? Ayan. Tama ba, no? Ay, good. So, yan. Yan na po. Okay. Yan. Congrats po sa mga nanggaya ng TV. So, yan po. So yan po, nahihiling po talaga na ang pruweba na uuli kang sa tuyang miyembro konsumidores ang mga papremyong itinataok ang kaso Reco 2. Yan. Live na live po ninyo na-receive. Congratulations, sir. So, yan. So next district na po kita. Milaor District. Nasaan po ang mga taga Milaor? Ay wow, Dakulon! More chance of winning!
So yan, Roberto Millena. Roberto Millena Rovera. Yaon pa po digdi. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So mayo po si sir. Next po, sir. Bunot po kita ulit. From Milaor District. Ay, nag-utro. Sige. Haushan Alberto. Alberto Haushan. Yaon po. From Milaor District. Okay, bibilangan ta po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, next draw po. Siguro may mga naguruli na, may mga kanya-kanya pa man yan obligasyon eh. So yan, next po. Onan Betty. Betty Onan. Yan, yaon po si Ma'am Betty. Congratulations, Ma'am. Yan, palakpakan po. Then to present the prize, si representative po of the District of Milaor, Director Gay Loreto Pabines. So yan po. Yan. Congrats, Please, ano po? Ma'am. Magabat yan, Ma'am. Kaya? Ah, kayang-kaya. Wow. Oh. Mahulog, Ma'am. Mahulog. Sakto lang po yan. Smile. Smile po. 1, 2, 3. So yan. Na-witness po through our live streaming na nare-receive po kang sa tong mga member consumers si mga raffle prizes. Live na live po yan. Next po, partner, anong distrito na? From Minalabac District. Nayaong pa ba digdi? Garumayo, di kita na nagsisimbag. Says, Bermudo Dalisay. Yaon pa po si Yeah. Mr. Bermudo. Dalisay. Kanado rin Dalisay. Ricardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mayo na si sir. Bunot kita ulit. Bunot. Next po, Bisaya Marjorie Lopez. Yaon pa po si ma'am. Ma'am Marjorie Bisaya. Yaon po, from Minalabac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mayo po. Next po. Nakakamundo si nagkaburunot na mayo na Yes. dito. Ano? Sayang. Sayang. Martin G. Arinas. Martin G. Arinas, Minalabac District. Yaon po. Yaon. Yaon si Sir Duman sa... Yaon po. Okay, sige po. Wow, And to present, congratulations. Yan, Luway-luway lang po. Baka magka-darapla. Okay. To present the prize po, may we call on Director Eduardo Ramos of the Minalabac District. Yan, to present the flat screen TV to Sir Arnel. Ayan, tama ba? Anong name niya? Okay. To our winner from Minalabac District. Congratulations, ma'am. Okay. Yan. Palakpakan man tamang po si mga nanggarana. Yan. Yan. Ang next is Kanaman District. Yan. Alaton talang po maklaim niya ang sa iyang prize. And then, yan. Padagos na po. Okay, sige. So, yan. Pero ugmahon na maray si ma'am na makakuha ng flat screen TV. Yung. So, picture Smile na po. Smile po sa camera. Smile. Yan. Smile. Okay, congratulations po. Next na po. Bunot na po kita sa Kanaman District. Yan. District ni Press. So, yan. Si Sai daw ang maswerte. Wala na daang... Si mga ano dyan, from Kanaman District. Kanaman. Sabi na ni Press, marayo na da ka mo. Hain na ka Oo, mo. taga Press. Oo, yung pala Siraon dumang naman ang Press. suporta. Kasi yung taga-distrito. Okay, so yan, Kanaman District? Ayan, Or, yes po, tigba-validate lang po kang sa tuyang raffle committee.
Si Winners, I think, from Minalabak. Sige. Ano pong, any update po regarding dyan sa, or update. So, yan. So balikan. Proceed na po kita sa Kanaaman. Later. Kanaaman District. Okay. Nagpa-assist lang pala si Ma'am. So, yan. From Kanaaman District, Ronnie, ano ba yan? Falogme? Ronnie, Falome or Falogme? Bilangan ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo po si sir. Draw po kita ulit from Kanaaman. Drum roll. May drum roll. Let's go. Okay. Kanaaman District. Oh, wait po. Yeah, Pigbe-verify. May pigbe-verify lang. Sige. Okay. Okay. Manyago, Caridad. Caridad, Manyago. From Kanaaman District. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, another please. Garo, press, mahali ka dyan, press. Kipress na lang da. Pero paparapol niya manggirara yan pag nakuha niya. Sige po. Okay, another. Let's draw another from Man District. Nora Bretanya. Nora Bretanya, Okbina. Pero masakit to sir, basahon na. Nora Okbina, Bretanya. O bilangan ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero mayo ni mga taga-Kanaaman. Nasa rain na daw ni. Pero tama man si sabi ni Presay. Marayo na talaga. Evelyn Binosa. Binosa Evelyn. Kanaaman District. 1, 2. Wow, ito si ma'am. Okay, yan. Okay. Yan. Claim your prize po. Luway po. From our President of the Board, District Representative Kanaaman, Director Wilson De Castro. So, yan. Congratulations, ma'am. So, sunod po, nasa inang mga taga-Magaraw. District. Wow! So, okay. Draw na po kita from Banagarnisi. Press, please remain on as caretaker of Magaraw District. Kamu po ulit ang ma-present kang prize. So, bunot na po kita electronically. Magaraw District. Yan. Diyan ako nagdakula, partner. Or should I say nagurang? Tademan pa lang talaga ako nagdakula. Okay. Okay. Julia Mary Ann Morico. Julia Mary Ann Morico. Yaw po naman si ma'am. Yaw na po. Yun, ayos. Luway-luway lang, ma'am. Okay. Wow, ano man, sararuan lang si pagdrota digdi, sir. Madali. Araw kami kayo sa Magaraw, sararuan lang. Para pasakit pa. O, next, Bumbon District. Ay, ano lang po pala, i-claim mo na si Price. Nasa na po si ma'am. Ayan. Wow. Yan, habang po ma'am naglalakaw ka ma'am, mag-smile ka ta. Kaway-kaway ma'am, nakatutok na sa sa'yo ma'am Facebook camera. Live. Yan. Yan. So, si mga taga-Magaraw po, aram na po nindo kung kisay ka may Kidalan TV at siya nabanggi. Yan. So, okay. Next naman po from Bumbon District. Yan. Once again po, our caretaker po kang Bumbon District, si Pres, Director Wilson. Please remain. Okay. Sige, Jara Leonelo Relion. Jara Leonelo Relion. So, Yaon po. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bunot po kita ulit from Bumbon. Abad Celerina. Ma'am Celerina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaon, yaon! Yaon, yaon! Yaon, Abad Celerina. Nasa Nasa Ipo. Ipo. So, camera, ay, uya palan. Uto na si ma'am. Duman ka kami ma'am naghihiling. Pasensya na po. Not in proper seat kaya si ma'am. Dahil joke lang, ma'am. So, yan. Ma'am Celerina, congrats po. Congratulations, ma'am. Yan. Next po, Calabanga District. Press, pasensya na, takadaon mo na yan. Harain po ang mga taga-Calabanga. Yan. Ay, ayuto. So, yan. Si Press po ulit ma-present. Mahina ni Sir Turukawan. Benita Ubias. Ubias Benita. Benita Ubias. Yan. Yan po, bilangan ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo yan. si ma'am. Bunot po kita ulit. Okay. Kasaul Danilo. Kasaul Danilo. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Another po. Draw again sa Calabanga District. Edna Buban. Edna Buban from Calabanga. Yan po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Mayo po. Next, sir. Sayang, sayang. Si mga naguruli. So, yan. Mahiling po nindungan yan. Okay. Nelia Bernardo. Bernardo Nelia. Calabanga District. 1, 2, So, yan. Yan po. 3, Nagkatawa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, yan. Tinisting na po ni Press. Si satong major prize, second major prize. Kung nanggagana man talaga. At least mahiling nindo na okay siya, bako siyang raot. Yan from Calabanga po. Nida Canal. Nida Canal. Winner of television, flat screen TV. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo. Okay, another po. Let's draw po from Calabanga again. Mendoza Marilu. Mendoza Marilu. From Calabanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Yaraw pa ba talaga po ang mga taga-Calabanga? Harain po ini. Next pong tigdi-demo ni Press, si first prize na 3-wheel e-bike. Yan, may ilaw po siya. Charge na din po siya. Bago lang. Yan. From Calabanga, Maria Agor. Maria Agor, Calabanga District. Yaon? Okay. Sige. Yan. Palakpakan ta po. Maria Agor, winner of flat screen television from Calabanga District. Press, please, present the prize. Congratulations, ma'am. Say pa. Tinambak. Yan. Tinambak District. I think si Director Abyog nag-uli na po So, Press, kamo muna po ulit. Do the honor, Do press. the honors. Next po. Next po. Tinambak, From Tinambak. District. Press, last na lang po. Nag-uli na kaya si Director Abyog. Kamo na po ulit. Yaw naman lang ako. Edgar Grejalvo. Edgar Grejalvo. Tinambak District. Harain po ang mga taga-Tinambak. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. bunot Sumayo po po. kita ulit. Alberto Aicardo. Alberto Aicardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Sana this time, yaon ni. Susana Riales. Susana Riales. Yaon po Tinambak. si ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next po. Maricel Amata. Maricel Amata. Tinambak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Padagos po kita sa pagbunot. Si Sayang maswerteng maghuli ng flat television. Salome Bejerano. Salome Bejerano. Tinambak. District 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next draw po. Romel Teves. Teves. Romel Teves. Sir Romel Teves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bunot po ulit. Pero nahahalo yan kita, partner. Sana ang masunod na mabunot, yaon na Sana yaon na, sayang. Rico Diote Chope. Rico Chope. Tinambak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo. Saro pa. Next. Tinambak na sarain na po kamo. Maricel de la Cruz. Maricel de la Cruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alat. May mga taga-tinambak pa po. Nasaan pong Nasaan kante mga ang taga-tinambak? Igwapa? Igwapa po ba? Uto po. Ay, igwapa din. Sa Sige po, bunot po kita. Sige po, sir. Another draw. Iniisip ko baka inibaga mo si Director Abyong Pauli. Sila na tayo na ano, sir? Babara ka lang kung nakamutik sa rarong TV. Ababa ano si Fina? Ababa ano si Fina? Ababa ano si Fina? 2, 3. Yaon. Ay, yan. Congratulations po. Congratulations, ma'am. Mamo si Fina. Yan. Okay, sir. Makakatuwa ka na din. Okay. Puto na si ma'am. So yan. Once again po, sa nagdadalang po sa to via online streaming sa Facebook page at sa mga YouTube channels. Maraming hapon po ulit sa Indo. So, dikit na lang. Matatapos na din kita. So yan, congratulations po, Ma'am Josefina. Yan, ikaw na po kamong bagong flat screen TV. Yes. So yan. And last but not the least, partners, anong Si district? Ruma District. Yan, sige po. May we call Nasa information na si Ruma. Director from Siruma District, Director Del Moro, to present the raffle prize. Refugio
Jovel. Refugio. Jovel. Jovel. Yaon pa po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9, 10. Okay. Mayo. Bunot po kita from Siruma. Yaon pa si mga taga Siruma. Oh, yaon pa. So yan, sana this time, yan. Shirley Cabiles. Shirley Cabiles. 1, 2, 3, 4, 5. Yaon. Okay, yaon po. Yan. Ay na po si Director Del Moro to present the flat screen TV. Congratulations. Yaon, congratulations po. Yan. Ano, excited na po kamo? Yaon na Sa kita e-bikes? Sa e-bike. Excited na po? Yan. Isay daw po ang masiswerteng maguli ng e-bike. Yan. Duwan muna kita sa Dua ang Rida, sa two-wheel, sa second major prize. 1 per district po ulit. Same order po, ano ulit? From Naga South ulit until Siruba. Okay. Alright, balik na ako. Sige, raffle na po for the second major prize. Two-wheeled e-bike. So yan. Yan pong yellow ang color. So yan. Pasensya kung sa kulay, paripaint na lang nindo kung di nindo gusto ang kulay. Pero magayon man siya. Yellow and blue, Kasoreco to color po yan. So yan. Pero yan. Bumblebee. Pero sa TV, garo green. Garo green. Pero ano siya, yellow talaga siya. Naga South District, sige po, Phoenix e-bike. Two-wheel Phoenix e-bike. Sige. Antonio Marites. Antonio Marites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. So yan. Ma'am Malu po will present the winner, the prize for the winner of the Naga South District. Congratulations, Juan Hamisola. Juan Amisola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang, sir. Si Sayang, Mga next. Yaraon digdi. Next po. Yan, may service na ko pa uli tulos. Dahil lang mag-uran tamaning atop. Itong sa third wheel pwede. Dahil pwede mag-uran tamay atop. Yan. Sige, next. Next po. Yolanda Delfino. Yolanda Delfino. 1, 2, 3, 4, 5. Up. Yaon na. Yaon. Ano? Congratulations, ma'am. Ma'am Yolanda Delfino. Yan. To present the award, ay the prize, may pe-present pong susi. Nakulaw ng susi kayan. Yan. Para kay ma'am from Nagaso, South District. Oo. Sige. Ma'am Malu, ikaw po ang inot na pasahero kayan. Sige po. Yan. Palakpakan ta po si ma'am. First winner po siya. Congratulations. Two-wheel e-bike. Next po, from Naga North District. Naga North District. Which will be presented by the Director of Naga North, Angelino Cornelio. Sergio Michel. Michel Sergio of Naga North. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mayo si ma'am. Bunot po kita ulit. Next. Phoenix e-bike. Mary Ann Nicolas Perea. Mary Ann Nicolas Perea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sumayo si ma'am. Bunot po kita ulit. Next po. Sana this time, ng Naga North. Naga North
District. Okay. Gomez Philip. Philip Gomez. 1, Philip Gomez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo po Sayang si Sir Philip. sayang. Former employee mo yan, kang Kasureko 2. So yan, next. Danilo Bolante. Danilo Bolante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang. So, yan, bunot po kita ulit. Stella Cardona. Stella Cardona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naga North, nasaan po ang mga taga Naga North? Yan. Ayun. Imposible mag-uli yan. Tayawan mo lang yung digi sa Naga. Maharalat Oo, yan. harani lang. Mora Ana Bilen. Ana Bilen Mora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bunot po kita ulit. Okay, bunot ulit. Mga Naga North. Si mga medyo upper part yan. Kamba, Naga. So, Jessica Bundalo. Jessica Bundalo. Jessica Bunda, 1, 2, 3. Okay, yaw na. Congratulations, ma'am. Ma'am Luway-luway lang, Jessica, ma'am. congratulations. Yan. Grabe. Intiro pati, inurapon si Pinaralat Aki. pati si Aki ay. Makakaarapon pa. Luway-luway Si Aki. lang, ma'am. Oo, di bali. Di bali, tapag pauli man, iaangkas niya naman yan. May Yan. sakayan na sinda May sakayan pagpauli na. ninda. Kasya garo siya dyan sa basket. Si Aki. Ano? Si Aki. So, Congratulations. palapad po, Ma'am Jessica from Naga North. So, yan. Photo ops po. Next. Next, from Pili District. Yan, Pili District. Winner of Phoenix two-wheeled e-bike. Jason Gata Fabia. Jason Gata Fabia. From 1, Pili. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, next. Ara-ara yun ni, papili. Mabike siya papili. Sana full charge para di siya malubat. Abelyado Tomas. Tomas Abelyado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So, bunot po kita ulit. Eva San Juan. Eva San Juan. 1, 2, 3, 4. Up. Ay, 4, 4, 5, 6, 7. Ay! Eva San Juan. Oh, yaon po Eva ba? San Ay, Juan? ay, ano yan? Eva? Babae po. Eva. I-confirm ka lang po. Alat lang. Yeah, dapat po si personally po, yaon si not unless di siya makahiro, iba ang papaklaim niya, yaon lang siya dyan. Taas kamot, pero po. Confirm ta lang po kung authorized siyang representative ni Ma'am Eva or yan. So, abang tigo confirm po kang sa tuyang raffle committee kung siya ba talaga si Ma'am Eva. Okay. Okay. Mabunot kita ulit. Bunot ulit. Okay. Bunot po ulit. Bunot pa kita ulit. Ready? Pili Pili District. District.
So, linawon ta po ulit ha, dapat. Yan. Ulit na lang, di ko mabasa. Dahil joke. Baldisoto, Bo Bricks Bismonte. Bo Baldisoto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakahiling kong pangaran na quadruple B. Triple B nakahiling ako. Pero quadruple B percent. Pardiñas, Zyril May. Zyril May Pardiñas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, basta po sa major prize, sinabi mi si tao po mismo ang maklaim. Not unless siguro, yaon lang siya dyan nakatukaw, dahil siya makahiro, pwede siya magsugo. Gloria Escolano. Gloria Escolano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Basta yaon po, dapat digdiya sa, dahil pa siya naghali. Yes, yun lang po. Si major prizes, dapat po siya yaon lang digdi. Next, from Pili. Norma Lumangaya. Norma Lumangaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bunot po kita ulit. Next. Garo may ma-break ang record kang haraluyan na mabubunot. From Tinambak. So bago si Tinambak si. Medyo, yan. Jenny Rose Feolino. Jenny Rose Feolino. 1, 2, 3, 4, 5. Yaon na. O yan na po pala. Yan. Ma'am Jenny Rose, congratulations. Director Chancoco, please. Present po the prize. O yan na po si Ma'am Jenny Rose. Okay. Ano po? Photo op? Photo op. Si Susi, sir? Si Susi, Dayan must start. Gumayon yung Susi. Yun. Saro lang muna. Yan. So, photo op po kita. Yan. Palakpakanta po. Si Ma'am. Congratulations. Congratulations po. Next na po. Anong partner? Anong? Milaor District. Yan. Milaor District. Yun, yan. Yan pa. Sige, partner. Ribuya Vilma. Ribuya Vilma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, bunot po kita ulit. Next po. From Milaor District. Sana this time mabunot, Milaor may mabunot District. na and yaon. Present siya ngunyan para maklaim. Salve Castillano. Salve Castillano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bunot po kita ulit. Iyon na ni Mati ko, iyon na ni. Iyon na ni sa Milaor. Milaor. Ayaon si Arin. Salve. Salve alat. Babae ang salve, di ba? Babae? Bibilangan kaya eh. Agong ni Salve. Dapat yaon si ano. Ano po ang edition kang raffle community? Ano ma'am? Yes, confirm ta po muna. Siya, pwede siya. Pwede siya. Agong. Ano po, sa raffle committee po, pa-confirm po. So, yan. Tinauna po ni ma'am. Tinauna ni ma'am. Wow. Okay. Congratulations po. Yun na yan, sir, ang kuanon mo. Tas since natukawan mo naman, si... Okay? Sunod po. Minalabak District. From Minalabak District. So, yan. Okay, Minalabak District. Go na po, sir. Okay. Aguila Divine Grace. Kado.
Divine Grace Aguila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, mayo na po si Ma'am Divine. Hindi na po siya makakakuha ni Bunod po kita ulit. Minalabak District. Yan. Si Isay. Yan. Mario Magnate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si mga winners po, i-ready na po nindoan sa inyong mga valid IDs as proof of identities po sa pag-claim. Josefina Rivera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunot po ulit. Harain na daw yung mga taga-Minalabak na ni. Erwin Bermas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay na po si mga taga-Minalabak. Kaway-kaway man po dyan. Okay, yaw pa. Man. Fortuna Edgardo M. 1, 2, 3. Yaon, okay. Sir Edgardo. Congratulations, sir. Kayo ni AGM. Kayo. So to present the e-bike, may we call Director Ramos to present the key and the e-bike to our winner, Sir Edgardo. So, yan. Congratulations po, Sir Edgardo. Yan. Ano muna kita? Photo ops. Para yan. Live na live po nindang kiniklaim ang sa indang raffle prizes. Yan. Wow. Pero, pag nagpirilian ka ni yung bike, lugi mga rugado na. Dahil joke lang. Yan. Service na yan, pauli ninda. Pwede na. So next, Kanaman District. Press. Hanggang tinambak ni Sir. Yeah. Alejandro de Guzman Regaldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next kita po. ulit. Kanaman. Bendaño Lea Jean, France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nasaan po ulit si mga taga? Kanaman. Yuhuu! Kanaman. Next po. Jane Cortez Regulado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, as per President Online da siya. Nag-register, suma talaga siya digdi. Zaldi Balona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Garo dakul sa itong nag-register online. Siguro kadaklan garong naapod na online. Shaira Babiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kanaman District.
Sana yun na ni. Sayang, maswerte. Go, sir. Kaya Brit, mo na yan. Brit. Tapos na yan. Excuse, pa-confirm? Junin. Napod na yan. Pwede, panggat din. Mayo na yan. Once lang. Ulit po. Napod na yan, Subago. Mayo na po. Claronio Arsenio Tabuso. Arsenio Claronio. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, bunod po kita ulit. Kana, or kana man. Avila Maricel. Yaon, Yaon po si Ma'am. Maricel Avila. Yaon po, okay. Okay. Ma'am Maricel, congratulations po. You may claim your prize. Ay, ano, Maricel Avila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo po pala si Ma'am Maricel. Tinulod lang daa. Nagkagulo lang duman, na-excite duman. Miranya Maria Luningning Amata. Yaon po. Yaon po, 1, okay. 2, Maria Luningning. Okay, yaon Yaon po. si Ma'am. Yan. Claim your prize po. Kay Director Wilson De Castro. So yan, palakpakan po. Palakpakan ta po. Congratulations, ma'am. Congrats, ma'am. Yan, tukaw. So yan, next po, Magarao District. Magarao District. Pustahan sa laruan na naman eh. Sana. Madali kaming kaulay sa Magarao. Vera Meldy Bernas. Vera Meldy Bernas. 1, 2, Pero mapapasupukan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sir, tig-jinx mo man kaya. Pangadua yan, pangadua. Di kami lima. Limang draw. Oh. Oropio Marilu. Oropio Marilu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya na daw kumagirong ta na jinx talaga, partner. Bunot po kita from Magarao. Kain po si mga taga-Magaraw. Ayaw duman sa taas. Yun. Adela Villamer. Ay, sabi na. wow, si ma'am. Sabi ko baga sa'yo mo, di kami malampas 5. Tama ka man naman, sir. Tama, sa part magkiraray na- ako. Villamer Adela. Salamat po, tade po ko napasupog. Dako lang ba, salamat. Wow, cute naman si ma'am. Oh, baho na maray. Naglalakaw na siya ngunyan, tapauli niya, mabike na siya. Ugbaw ng paglakaw niya. Yan. Swerte ang nagkukuraw, ilumbo nindo. Pagkang inapod si Magaraw, nabuno tulos. So yan. Kaya inapod po ang distrito nindo. Yan. So congratulations po, ma'am. Next po. Congratulations, ma'am. Bombon District. Bombon District. Bombon District. Nasay na mga taga-Bombon. Nagkurahaw para madali, para swerte. madali. Bombon District. Uto, Okay. sir. Huwag garo madali lang ni sir. Masilaw. Cesar Vera Nale. Cesar Vera Nale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay. Okay. Ulit kita sa bombon ulit. Next. Yan. Jesus Very. Very Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Next po. Next from bombon. Mga Curaw taga- nga ni. Curaw. Bombon District. Yan. Porteria Ferdinand. Mayo. Mayo. Sana yaon siya, no? Sana yaon siya. Ferdinand Mayo 1, Porteria. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano man yan, Tamayo? So, pangaran pa lang talaga. Aram ka na. Pinapatunayan talaga ang Aram ka na. pangaran. Joel Camalya. Joel Camalya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Garo naguli na si Sir. Di ko mahiling ang part kang bumunta, medyo masilaw. Masilaw yung ani. Olano Rochelle. Solis. Rochelle Olano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang. Next po. Sana yaon pa. Gloria Eligoyo. Gloria Eligoyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Carilo Jonathan Buenaagua. Jonathan Buenaagua, Carilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bunot po kita ulit. Go, go, go. Yan, para makago na din kita. Akubera Catalino. Akubera Catalino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Blanco Norma. Blanco Norma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Elson Bahado. Elson Bahado. Yan po, yan. Ay, Yan salamat. si ma'am. Ay, Elson Bahado. Wait. Ika-clarify ta po clarify muna. lang po. Malamang, lalaki si Sir Elson. Elson Bahado. Ika-clarify ta Clarify po lang po. muna. Sa Bombon District. Sa Yapat po, yaon po. Present po dapat. Yaon siya dyan. Yaon po, Sir Elson. Yaon po pala. Ayan yan, alat. Ano da siya? tunay man gayud, sir. Agum da, sir. Wow, congratulations, ma'am. Sige po. Congratulations po. Baka, ma'am, ibang isa kayo mo dyan, ha? Sigurado po, ha? Na, oh. Kay Puan Helmet, kang si Masuno. Okay, congratulations po sa winner. Next po, Calabanga District. Calabanga District. From Calabanga District, Gorosinda si may pinakadakol na ano? Harain si Calabanga. Subago ba Harain po energetic sila. yan eh. Ay, wow, utos sa taas. Yan, utoy pala sa taas. Doon sa may orange na tukawan. Torzar Charlie Jr. Torzar Charlie Jr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo si sir. Next po. From Calabanga. Ordasa Emiliana. Ordasa Emiliana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. De La Cruz Gemma. De La Cruz
Gemma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next. Margarita Binondo. Margarita Binondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tayo. Next po. Garo mabibit si record ka tinambak na pinaka dakul na naapod bago may nanggana. Lebrero Dolores. Lebrero Dolores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samolde Josephine. Samolde Josephine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Morana Marites. Morana Marites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Surgeon. Enconado Rodolfo. Rodolfo Enconado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So please, this time sana may mag-claim na kang prize. Ayuban Armando San Juan. Armando San Juan, Ayuban. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yaon? Armando San Juan Ayuban. Confirm ta po. Confirm ta po muna. So siya si Sir Armando or Agum or ano? Ma'am, digdi po kayo. Ay, paano man po? Sir Bobet! Sir Bobet, pa-confirm po. Ayan, sir. Sir! Hindi ka naman, sir, galit? Ano po? Dahil po. Okay, dahil po da. Garo, bako pong representative sa either Agum or si ano mismo. Next Sige po. po. Next. Kalabanga. Kalabanga po, please. IT. Next. Next po. Si Miss Kalabanga District, garo. Nagkaigo garong technical problem. Kalabanga po, sir. So yan. Sana this time ay mag-claim na. Laurenciano Jocelyn Tibe. Laurenciano Jocelyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, kadaklang garong nabubunot mga online registrant. Aurelio Dennis Bermejo. Aurelio Dennis Bermejo. Dennis Aurelio, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po, sir. Cheryl Moleda. Cheryl Moleda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harain na daw ng mga people of the Philippines. Baka Pasko na, di pa kita? Yan. Belen Jesame. Belen Jesame. Sana di man kita abutong Pasko. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abuto na garo kitang duwang agma. Baka sir, mag-February kita digdi. Samar Vergel. Samar Vergel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sana may mag-claim na. Tamayo po kaming pamanggihan. Pati po kami empleyado mayo. So sana, para proceed na kita sa middle. Espadero Margie Pasobillo. Espadero Margie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalabangga, yaw pa tala. Kalabaw na, kalabangga. Sarong kurao dyan, no, para may manggana na. Kalabangga District. Hay na mga tala kalabangga. Mayo na gano'n talaga. Yan. Divida Flores. Yaw na po si Divida Flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sayang. Magjarak impoy na po. Walang kamo dyan, garo. Nation Richard. Nation Richard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nation Richard. Mayo. Next. Violeta Tarala. Violeta Tarala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, Next. another. Press, baka gusto mo magtukaw mo. Kanal Nida. Kanal Nida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Next. Escaro Laika Taugan. Escaro Laika Taugan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayo talaga. Tauga. Christine Bailon. Christine Bailon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, yaw na po. Ay, salamat. Christine Bailon. Ma'am, please. Please be Christine Bailon, please. Christine Ano po? Bailon. Bawal po ang representative. Christine Bailon. Oh, dahil po. Pa-confirm na lang po dito sa raffle committee. Ayan. Ay, tenan. Oh, sayang, sayang. So, yan. Okay. Garo po, di po, ano? Di Di siya po pwedeng dapat. accept. Okay. Next, Kalabanga Sarupa. Sarupa sa Kalabanga. Kalabanga. Yan, sorry po, ma'am. Aguilar Maricel. Aguilar Maricel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Okay, Sarupa. Tuom ko na, sir, magbilang 1 to 10. Matibayo na Patras ako, sir. kay ang bilang ta. Ay, sige. Para may challenge. Arlene Pelyarca. Arlene, ayaw na si ma'am! Dahil nakita, sir, mabilang pa matras. At ang gusto ko magbilang pa atras, 10, 9, ayaw na. Eh! Yaw na si ma'am. Arlene Pelyarca, nasaan po ka mo? Legit na po yan, ma'am. Legit. Nasaan?
Ito na, nagbababa na siya, sir. Nagbababa. Okay. Sige. Walking na po siya, sir. Claim your prize po. Digisa Inutan. To be presented by our board president. Igwa na po. Igwa na, sir. Pilyar ka. Ma'am Pilyar ka. Nasa in. Ito na, sir. Oh. Nagdadangadang na po siya. ID po ah. Ma'am, ID po, Pakiready ma'am. na po ang ID. Yan. Si ma'am na naka light orange. So yan. Claim your prize po. Digisa Inutan. Yan lang, maing ID. Igwa yan si ma'am. Naka-register nga ni. Naglukso na nga ni Sir Okay. Kampaka daw kang pangaran. Yun. Congratulations po, ma'am. Okay. So yung congratulations po. Next po, Tinambak District. Oh, Tinambak District. Oh, sana sa laruan lang. Please. Tinambak. District. Atole Grace. Grace Atole. Tinambak. Grace Atole. Baliktad kita part 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, bunot kita ulit. Yaw pa si mga taga-Tinambak. Kain po si mga taga-Tinambak. Garumayo na po. Garumayo na ko na eh. Morco Melinda. Morco Melinda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Balik ta dun ta. Reverse psychology. Garumahalo yang kita eh. Garumahalo yang kita. Romeo Tatel. Romeo Tatel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, Tinambak. Bunot ko ulit. Danaw Darwin Di Homo. O, kayo, Darwin. Darwin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next po. Santo Domingo Rebecca. Santo Domingo Rebecca. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Tarin Eden. Tarin Eden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunot ko kita ulit. No. Tinambak. From Tinambak District. Abogado Ferin. Abogado Ferin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi po si mga taga-Tinambak. Pwede po makitaas yung gamot? Mga taga-Tinambak. Uto sir, may Ay, nagtataas gwapa. naman ng kamot. Medyo masilaw dito na yun. Nasa puro po sinda sir. Parde Rufina. Rufina Parde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Velarda Sorena. Velarda Sorena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinambak ni ano, tinambak. Opo, sir. Tinambak District. Yung man si medyo nasakitan kita subago. Sabalan, Mary Jane Bitangkor. Mary Jane Sabalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinambak District. Lydia Balagat. Lydia Balagat. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lorenzana Nelson. Lorenzana Nelson. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang na maray partner ang e-try, kaya ang e-bike. Pipira na lang garo talaga ang natada. From Tinambak. Helen Robles. Helen Robles. 10, 9, 8, 7. Yaon, Meron Helen. po. Helen Robles. Magpakita ka, Ma'am Helen, magpakita. ID po para madali ang verification. Okay, yaon po. Ay, salamat. Thank you, Ma'am Helen. Okay. Helen Press, Robles. please present the prize po of e-bike from Phoenix. Raffle committee, Phoenix e-bike. Yan ang Verify brand. na lang po. So yan, verify ta po. Digdi po, ma'am. Okay. Let's see. yeah. Helen Robles. Helen, Ma'am Helen. Ma'am Helen. Okay. Positive. Red. Yan. Yay! Iguana Woo, ni palakpakan ta po. Representative. Si Ma'am Helen. Congratulations, ma'am. Ayun. Kaya Grabe yan, sir. Basta full charge, sir, kaya yan. Yan. Okay. Next district na po kita, si Ruma District. Seruma. District. Okay. Ang ma-present po kang winner. Yan. Magtibay Milagros Largo. Magtibay Milagros Largo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bunot po kita. Si Ruma. Si mga taga si Ruma, saan po nakaturo ka? Oh? Si Ruma District. Ay, garumayo na. Rumayo ko na dadawag Rumayo na. Oh, yan. Okay. Ay, uto. Oh, next. Yaon palang duman, sir. Buke Miriam. Buke Miriam. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bunot po kita ulit. Yaon pa man garo si mga service nindo, no? Tigahalat ka mo kayan, syempre. Salvador Transona. Salvador Transona. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 5. Ayaon. Yaon. Ay, salamat. Thank you. Salvador. Sir Salvador Transona. So, yan. Si mga ano palan, hararayot ang mga member consumers, nag-provide po ng libreng sakay. Tama ang Kasureco 2? Yes, partner. So yan, hinaharalat naman po kamo kayan. Kaya di mo na ako mag-uruli. Hanggat di ka mo nang gagana. Alat, Salvador. Verify ta lang. Verify lang. Agum. Sana agum. Ayo, okay. Sige. Congratulations po. Salvador. Yan. Ngunyan man po, para sa itong major prize, ini pong 3-wheeled e-bike, may atop siya and mas dakol ang makakasakay. Baliktad naman po kita ang sa itong order. From Siruma to Naga South naman. So yan. Tapara, si mabunot ng Siruma, matapos, amay-amay na pwede na gano'ng makauli. Tabaka kayo mabanggihan. Yan. So inuto na si mga hararayo sa major prize. Once again, nasa in po si mga taga Siruma. Ready na po kamong manggana? Okay. Sa major prize na 3-wheeled e-bike, again from Phoenix. Agar na po na Magtibay Milagros Largo. Maya na po na siya. Next. De Los Santos Alex. De Los Santos Alex. Yaon po Yaon si po. Sir. 10. 9. 8. Yaon. Yaon. Uy, ayos. Congratulations! So, bago pa kita nagpuon sa likod. Kaya nga, sir. Dapat pala nagpuon kita sa Roma. Okay, Sir Alex. Reverse. Ayun po.
Public Ma-picture mo na. announcement lang po. Si service po kang mga taga-Pili District. Yaon po sa ireyunutan po lang kang SM para sa libreng sakay po. Pauli. Harani lang po daa sa may St. Joe. So, yan. Okay, picture po. Next, Tinambak District. Yan. Wow! Yan, Congratulations. Tinambak Baliktad sir ang ano. Baliktad ang susi. Yan, Yan. okay. From Tinambak Districts, Press. De Castro. Yan. Yeah. Congratulations once again. Carmel Velarde. Carmel Velarde. Tinambak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rafael San Andres. Rafael San Andres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Favorito Teresita. Favorito Teresita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Bueno Grace. Bueno Grace. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bunot pa kita. Oy, si Kalabangay, guwapang major prize. Relax lang. La Guarda Dante Sr. La Guarda Dante Sr. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Nanette Estoy. Nanette Estoy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abyog Hill. Hill. Hill Abyog. 1, 2, 3, 4, 5, Kay Bana 6, Garon ni Direktor. 7, 8, 9, 10. Elsa Rayos. Elsa Rayos. Okay. Yan si Ma'am. Ma'am Elsa Rayos. Congratulations. Yan. Okay. Salamat. Thank Dapat you. talaga reverse order pa lang kita para mas madali. So yan, paano na lang po ma'am? Double time? Para ano? Valid ID din po, ma'am, for verification. Ano na po kita? Extended na kitang maray. O, mga taga-Kalabanga, ready na ba? May naguruli na sa Kalabangay. O, ready na po Kalabanga District. Kalabanga District. Sige po, abay nagpipicture po. Sige, pwede na karoon kita ay, ala, present. Okay, picture muna. So, yan. Congratulations once again. Smile, smile po, ma'am. Once again. Yan. Siyempre, di naman yan masakay sa libreng sakay. Grabe naman yan. Grabe. Pwede pa siya dyan magpasuno. Okay. Next po, Kalabanga District. Yan. Kalabanga? Yes. Kalabanga District. Rona Arcilia. Rona Arcilia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Lopez Bienvenido. Lopez Bienvenido. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po, from Kalabanga. Medyo nagdikit talaga si mga nakatukaw sa Kalabanga. Galera Homer. Homer Galera.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Leonardo de los Reyes. Leonardo de los Reyes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next po. Sana yaon pa. Nagharali na gayud ang mga taga-Kalabanga. Malanyaon Lydia. Malanyaon Lydia. Sana yaon ka, ma'am. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, Mayo si Malanyaon. Salye Aldrin. Aldrin Salye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Cyril Tandog. Cyril Tandog. Magtindog na po si Ma'am Cyril. 10, Yaon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po, Kalabanga. Bandila na, sir. Asap na lang sa... Borok Dolores. Borok Dolores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laurenciano Jocelyn Tibe. Laurenciano Jocelyn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalabanga. Nasait po si mga taga-Kalabanga. Ay, uto na, sir. Nagruso na. Nagruso na. Ready na sinda mag-claim. Ready na. Nakaralat na ba? Pahares Leticia. Leticia Pahares. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dahil muna po mag-uruli para makauli na kita. Dahil muna mag-uruli para makauruli na. Molleda Cheryl. Molleda Cheryl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Brazal Maricel. Brazal Maricel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan. Please, sana yan. Lardizabal Nestor. Nestor Lardizabal. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yan. Berinya Maria Agnes. Berinya Maria Agnes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dawa, sir, nakahaloyan kita sa pagpili kung isa ang manggagana kaning Venus e-bike. Ini po sa Romprueba na ang Kasureco 2 talagang tinatao ang papremyo sa nararapat sa mga nagstay digdi hanggang dulo. Pablo Pedraza. Pablo Pedraza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, tama ka dyan, partner. Tinatauta talaga sa member consumers sa itong mga raffle prizes. Padre Richa Harokhok. Padre Rica Harokhok. 10, 9, 8, 7. Ay, wow! Yay! Congratulations, ma'am!
Rika yan, Rika. 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 Ginagan H. Rika pala, Rika. Ma'am Rika, congratulations po. Congratulations, ma'am. Oh, picture. Picture. Oling ka lang ba? Smile. Sige, okay. Next po, Bombon District. Bombon District. So, yan. Okay. Sige. Reliones Teresa Alvarez. Reliones Teresa Alvarez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Once again, ma'am, congratulations po. Honorable, yaw na. Honorable Roberto Borja of Bombon District, please join President De Castro to presenting the raffle prize to our winner. So yan. Please proceed here in front. Hindi po, sir. Sir Borja. Yan. Ay, may winner na? Mayo. Mayo pa? Okay. Next. Mayo pa pala. Sige. Next site kami, sorry po. May nagdalagan kaya eh. May nahili kami nagdalagan. Sige, next bunot po. ulit. Sir. Pero po sa pag-present po, Sir Borja, please join po, Director De Castro. Sige po. Sige po. Bunot po kita ulit. Bombon. Bombon? Bombon. Sumanggid Marife. Sumanggid Marife. 10, 9, 8. Okay, yan na. Taon po. Yan, ayos. Yes. Sige po, Honorable Roberto Borja, please, join po sa pag-present. Tapos si President Wilson De Castro. Yan. Sige po. Sige po. Photo ops na po kita para makaproceed na po kita sa next district. Oya po, ma'am. Ay, sige, i-verify muna. Magaraw. Magaraw. Sige, raffle na po. Magaraw. Magaraw District. Raffle na po. Wait lang. Sige. Photo op muna. I-verify lang po. So, yan. Excited na kaya ako sa Magaraw. Malamang, madali na naman eh. Diba? Okay na. Sige, picture po. Opo. Magaraw, raffle na, raffle. Raffle. Raffle na po, Magaraw District. Okay. Sige po. Yan. Sa pag-receive, po ulit kang award, pag-present, may we, congratulations po sa winner. May we call on po in front si Honorable Okay, raffle po, raffle! Raffle! Raffle. Raffle na po. Sige, sa IT. Yun. Magaraw District. Asnan Lorely. Lorely Asnan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ayaon! Sabi na. Yaon. Magaraw, sir eh. Dayan malagpas 5. Okay, sige pa. Okay, sige pa. Okay. Yan. Claim na po ang prize. Madali yun talaga. So, yan. Next. Ano na next? Kanakman. Kanakman District. So, yan. Photo ops po kita. Congratulations, ma'am. Thank you po ulit. Tadi na naman po napasupog ako. So, Kanakman.
Bunot na kita. Bautista Emma. Bautista Emma. Kanaman. 10, 9, 8. Yaon. Bautista Yaon, sir. Emma. Yun. Bautista Emma. Yan. Sige po, pa. Double time na lang po. Giveaway na lang po. Dumansa ng gana para po madali na po kita. Yan. Bautista Emma Emma. Bautista. Arin sir. Agum. Baka agum yun ta. Emma, i-verify ta lang po. Kung agum siya ni Ma'am Emma, ta joint membership man po. Ang agum. So, Emma Bautista. Dali na lang po. Para, yan. Let's verify po muna. Bago, ano po? So, yan. So, yan. Bine-verify lang po. Valid? Sir Bobet? Dae. Okay, dae po da. Bunot po kita ulit. Kanaman? Bunot po kita ulit. Sir Bobet ha, mabunot kami ulit. Okay, kanaman. Norjack. Bulangan, pwede ni. Norjack Cockpit. Pwede ba yan? Norjack Cockpit. Malamang, di ko yung bibilangan. Yaon yan duman sa Norjack Cockpit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayun, akara. Bulangan ng gana. Sige po. Bretanya Nora. 10, 9. Di ba inapod na yan? Inapod na yan. Day na yan. Napod na yan Subago. Pahali na tabi tapirang beses na ito naapod. Chika Sabas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige, raffle po kita ulit. Kanaman. Villar Marilu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Nepomuceno Roman Lagdaan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next po. De La Torre, Gina Navales. Gina De La Torre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yaon. Yaon po. Gina. Ma'am Gina. Bako yan, arin dyan. Yan. Yan po. Please station. Yan po. Okay. Verify ta lang po. Ma'am Gina Navales. Sir, do the honors to present and to check muna. So yan, Gina Navales. Opo. Baka kaya ma'am Okay, goods, okay. Goods po. Ma'am Gina, congrats po. Okay, next po. Minalabak District. Yan. Minalabak District. To present the award po, si Director Ramos to present the prize. For the Minalabak. So yan, raffle po. Raffle. Picture. Okay, next. Raffle na po.
De La Torre Manuel. De La Torre Manuel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Next. Enimedes Maricel. Enimedes Maricel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Marilyn Rosel. Marilyn Rosel. 10, 9, 8, 7, 6. Ma'am? Yaon po. Yaon po. Yaon. Tigdi na po, ma'am, sa inutan. Sige po. Okay. Director Ramos, please, ano po, present the price or check ta po muna palan. Tigdi si ano. Marilyn, yes. Hain po. Hain po si ma'am. Amayo. Yaon. Yaon. Makuha lang po ng ID. Makuha lang Sige ID. po. Sige, sige. So yan, Ang next na po is Milaor District. Milaor District. Milaor District. Habang bini-verify pa siguro. Sige po ma'am, double time po kita. Digi po muna ka mo ma'am, kay Sir Bobet. Paano ma'am po? Pa-check? Raffle committee? Okay, pa-check. Digi po. Ma'am, digi po. Rosel Marilyn. Okay. Sige Congratulations! po. Ma'am Rosel, congrats po. Next po, Milaor District. So, yan. Milaor District. Nagal Simeon Jr. Celso. From Milaor. Nagal Simeon Jr. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, next. Milaor District. Pablo Florendo Abilay. Pablo Florendo Abilay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po kita. Ano yan? Tagaw? David Calo. Kalyo. Togaw? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige po. Turo po ulit. Milaor. Marquez Jean San Buenaventura. Marquez Jean San Buenaventura. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Cabase Emelina. Cabase Emelina. Kabase. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, next po. Alegre Lea Obrero. Alegre Lea. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Edna Liabres. Edna Liabres. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dina Nuida Ranon. Ranyon. Dina Nuida Ranyon. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Alat, iga. Ano po yan, ma'am? Nida? Siya po si Nida? Aba ko man.
Mayo, okay. Mayo po, okay. Next po. Ay, ano ma'am? Ano ma'am? Ano po? Wait lang po daw. Wait lang daw po. Ano si Inot Subago? Ranyon? Ranyon to eh, Ranyon. O kung Mayo po, proceed na po kita. Pasensya na po, sir. Ano yan? Ranyon po si before po na po. Ranyon. Ranyon Subago, Ranyon. Ranon. Ranon, ano po ang apelyido? Nagbilang na po. Nabilangan na pong 10. Nagbilang na, sir. Clap mo po, Mayo sir. pong may nag-upload. Liabres, igwa? Ano? Liabres, yaon? Binilangan tan 10. Dahil, binilangan pong 10 eh. So, sorry po. Subago eh. Mayo po. So, tabangan na lang po si mga na-upload. Magtabang na lang si mga employees na... sige, doblon sa milin. Doblon sa milin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Pato Sen de los Santos. Pato Sen de los Santos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fabia Melanie Valenciano. Fabia Melanie Valenciano. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pabines Jared Mika. Ma'am Gage. Pabines Jared Mika. 10, 9, 8. Mayo. Okay, Mayo. Okay, Mayo Mayo. Proceed po na po da, Mayo. Next. Boncodin Bonifacio. Boncodin Bonifacio. 10, 9, 8, 7, 6. Okay, yun. Araw kayo yan. Ba Yaw. nag-aapod ng paggana? Curahaw. Boncodin Bonifacio. Delikado. Ano po yan? Agum or... Pa-verify muna, verify. For verification. Ready na po ang sa inyong ID. Sir Bobet, pa-verify na po. Pa-verify muna. Yan, 3 districts to go. Pili, Naga South, then Pili, Naga North, then Naga South. So, ano po? Okay, yan. Okay, congratulations po. Ma'am, okay. Okay, Raffle! Pili! Pili District. Tapos si Sakyan Daan, naghahalat na harani sa may St. Joseph. Sa inutan lang daw po kang SM. Gloria Veluz. Gloria Nebres Veluz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, bunot po kita ulit sa pili. Bunot. Okay, go! Salceda Leticia.
Salceda Leticia. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Nilda Competente. Nilda Competente. 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Renny Borja. Renny Borja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Alat. O, yan ha. Borja, okay, sa pili. Sir Domingo Tiangcoco, present na lang. Yan. Verify muna. Okay, ready na po for Naga North District. Ay, anong pangalan? Anong pangalan? Paki-ano daw? Borja? Borja ba? Okay. Okay. Goods na. Naga North, ready na po. Next. Okay, next po, Naga North. Candelaria Noe Coreses. Candelaria Noe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ay, kwa! Mayo, mayo. O, may nagsasamod na pati sa inutan, no? Madali lang ni. Napapauli na talaga. Duwa na lang, duwa na lang ni. Dala lang. Bunod. Pahares William. Pahares William. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Next. Imperial Maria Fe. Imperial Maria Fe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De Los Santos Marites. De Los Santos Marites. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Marco Annalyn. Marco Annalyn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Bornolia Lolita. Bornolia Lolita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yan, next po. Si iba po, tiguruli na po si mga e-bike. Sinasarakayan na po paluwas. So, yung congrats po sa inyo ulit. Tuy Rowena. Tuy Rowena. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Gregorio Eduardo Bulalakaw. Gregorio Eduardo Bulalakaw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cory Milicia. Okay, yan po. 10, 9, Milicia, 8, Cory. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Milicia Cory, mayo. Okay. Next. Nantiza Annabel Baita. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mayo po si Mama Annabel.
Marvela Lorna. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next. Sabaton mo na, sir. Yan, tama. Okay, very good. Oh, Picture po. picture. And then, Naga South, last district. Mati ko sa laruan lang ni. Sa laruan lang ni Naga South. Hi po mga taga Naga South. Wow! Oh, Ay, yan. wow! Kompleto pa. Buruhay na. Buruhay na. And the winner is... Eduardo Gregorio Bulalakaw! 10, 9, 8, 7, ayaw na. 6, 5, 4, 3, Marquises Noel. Marquises Noel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, yeah. Romero Nonito. Romero Nonito. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Next po. Next po. Cheng Lloyd Jefferson. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1. Next. Siguro maila pang tadhana. Naga South. Imperial Ayan, Michael. J. Michael Imperial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Sakto 5 kita matatapos. Sakto yan. Doritan Elizabeth. Doritan Elizabeth. Yay! Woo! Palakpakan po. Yan po. Congratulations! Yehey! Verify na lang po. So yan, habang tig-verify lang po kang ano, gusto mo lang po pasalamatan. Gabus po na nagtabang para maging posible ining Assembleya Tangunyan. Magbuon po sa satuyang mga Board of Directors, Mancom, Management Committee members, mga empleyado, pati po sa itong mga VIP guests, headed by NEA Deputy Administrator, Attorney Omar Mayo. Salamat din po sa mga naging partners ta para maging sa mga sponsors ta. Demi na po kamo sa Rosoroon. And most especially po, salamat sa gabus na member consumers na nag-attend physically and via online. Salamat po sa gabus and congratulations to all winners. Once again, as our golden anniversary is about to come, we will get back on track, keep on moving forward. The Unbreakable NEA Casureco 2 Member Consumer Owners Partnership shall illuminate the realization of what was once just a dream for Casureco 2. Together as one, we shall strive for a better and stronger Casureco 2. Sararo kita sa makusog asin maliwanag na kooperatiba. Hirilingan po ulit kita sa masunod na taon. Salamat po, Diyos mabalos. Ingat po pag uli. Thank you po. Congratulations sa winner. Done! Let's go home. Chep. Salamat po, Girara, isa sa Indogabos. Ano po, irilingan Girara kita, Disyembre 2025.